صاحب کا اور انیس صاحب کا طے پایا ہے. ہمارا جو مناظرہ مابین بغداد حنیف انیس لکھا یا فتح اسلام لکھا؟ انیس ہی نام سے یہ فتح اسلام تے نام ہی درست نہیں آیا تو انج بھی درست نہیں. انیس ایک منٹ ہاں جی کہ اس میں عبداللہ آتم کی پیش گوئی پر اس میں کسی بھی شخص نے جی کی ہو تو اس پر وہی فتویٰ لگے گا دیں گے. جی بابر بھائی کوئی ایمرجنسی تو نہیں؟ بریکنگ نیوز تو نہیں کوئی بابر بھائی؟ اچھا کی لکھا جو ذرا پڑھ کے سنا دو دوبارہ. ہمارا جو مناظرہ مابین بلال حنیف و انیس کلا انیس ہی ٹھیک ہے نا عمر بھائی؟ انیس صاحب کے طے پایا ہے، اس میں عبداللہ آتم کی پیش گوئی پر ہمارا اصولی موقف یہ ہے کہ عبداللہ آتم کی پیش گوئی جس صراحت اور تحدی کے ساتھ کی گئی ہے وہ دنیا میں کسی بھی شخص نے کی ہو تو اس پر وہی فتویٰ لگے گا جو مرزا صاحب پر ہم دیں گے. جی بھلے وہ صراحت اور تحدی جی میں گاہ لے کے جانا یا اتنے رہنا؟ تو پیچھے ہی ہے نا. میں کمپیوٹر نے کر لیا؟ کر لیا سرنڈر نے کر لیا؟ پتا نہیں میرے نے کرنا سی میرے بعد ہاں میں کہا میں بھی اتنے لے کے آنا ٹرک میں تا پوچھ رہا ہے. سوری بلال بھائی بندہ تو کی لکھا لگا سی. جی بھلے وہ صراحت اور تحدی بھلے وہ صراحت اور تحدی جی کسی بھی مدعی نبوت کی ہو کسی بھی مدعی نبوت کی ہو جی وہ دنیا کی نظر میں سچا نبی ہو نبوت کی ہو بھلے وہ صراحت اور وہ تحدی دنیا کی کسی بھی جی وہ دنیا کی
भले वो दुनिया की नजर में सच्चा नबी हो, भले वो दुनिया की नजर ठीक है अमर या भैया झूठा मुतय्यन हो। भले वो दुनिया की नज़र में ਲਿਖ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਭਲੇ वो किसी की नज़र में, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ किसी की नज़र में ना कर दिए, किसी की नज़र में। भले वो किसी की नजर में, हाँ जी, ठीक है, भले वो किसी की नजर में झूठ सच्चा नबी सच्चा हो नबी हो जी, या झूठा मुतय्यन हो। या झूठा भैया नबूवत जी। बस ठीक है, ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ WhatsApp ਦਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਵਾਂ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਫ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਵਾਂ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਭੇਜਾਂ ਆਮਰ ਭਾਈ ਕਿ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘੱਲ ਦਿਓ ਤੇ ਘੰਟੇ ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਠੀਕ ਸਾਡਾ ਦਾਵਾ। ਅੱਛਾ ਅਮਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 2 ਘੰਟੇ ਤੇ 4 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀ? ਹੈਲੋ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਬੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਰਾਏ ਦੋਗੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੋ ਕਰੋ ਦਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹੀ ਫਤਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਮਾਸਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਤੇ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ 'ਚ ਮੁਮਾਸਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੂਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਜ਼ਰੇ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਤ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਤਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੌਰਾਤ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਫਸੀਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਵੇ, ਕੋਈ ਤਰੀਖ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕ ਲਿਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਓਨ ਕਰਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਜਤ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਜਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ ਸਿਰਫ, ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ। ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੂਰ ਅਫਸ਼ਾਨ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਨੂਰ ਉਹ ਜਾ ਅਫਸ਼ਾਨ? ਕੇ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਫੈਲਾ ਦੇਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਫੱਸਰਾਂ ਦਾ ਕੌਲ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਫੈਲਾ ਦੇ। ਮੁਫੱਸਰ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਜਤ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਜਤ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵੇਖੀਆਂ ਨਾ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਜਾਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਇਸ਼ੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਜ਼ਮ ਸਾਫੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੂਆ ਤਰੀਆ ਹੋਵੇ, ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ
ਇਹ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਜਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਜਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਮਾਬੈਨ ਬਿਲਾਲ ਹਨੀਫ ਤੇ ਅਨੀਸ ਤੇ ਮਾਬੈਨ ਤੈਅ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵਾਟਰ ਆਇਆ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ। ਲਿਆਓ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਵਾਟਰ ਨੂੰ। ਉਬੈਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਲਾ ਛੱਤ ਸੁਣਨਾ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਬਕਰ ਭਾਈ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਮਿਆ ਸਲਫੀਆ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਪਵਾਈ ਆ। ਆਹੋ ਪਵਾਈ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਕ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ 2-4 ਬੰਦੇ ਰਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਬਲਕਿ WhatsApp ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है छो। हाँ हाँ जी साहब आगे आमिर भाई तो आपने जो बात करनी थी वो करें और भाई कोई डिस्टर्ब ना करे इन्हें। बड़ी मेहरबानी बड़ी जी डॉक्टर साहब। अच्छा आमिर साहब ये जो दुर्र समीन फारसी है ना इसका प्रिंटेड वर्जन भी पड़ा हुआ है मतलब कि नई किताबत के साथ। जो सबसे पहली दफा राइल भाई ने खोल लिया था गलती से। उसमें क्या है? उसमें ये है कि वो जो ए सैयदुल वरा है उसकी प्रिंटिंग टोटली दूसरी है और उसमें जो सल्लम वाला निशान है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला स्वाद वो नहीं लगा हुआ इसके तर्जुमे में। फिलहाल भाई किसी ने ना खालिद भाई को ब्लॉक कर दिया, उनका मैसेज मुझे आया, जरा चेक करना है। समझ नहीं लगी ਤੁਹਾਡੀ? खालिद भाई का हाँ जी मैसेज आया है कि किसी ने उनको ब्लॉक कर दिया यहाँ से मेरे। ਉਹ ਖਾਚ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ। अच्छा वाटर साहब करें बात। जी मेरा यही अर्ज था कि किसी अरबी दान या फारसी दान को ना बंदे से राब्ता किया जाए क्योंकि ये जो है ना ये अब शक में डाल रही है बात। ये ए सैयदुल वरा जो है आने लगे ने वापस मरीक सिंह का मैं आने लगा वापस। नहीं मैंने इशारा कर दिया, मैं आने लगा। मैं कर लेना तो फिर तुसी जिम्मेदारी ले लियो मरीक सिंह दी है। मैं क्या मैं ला लेना फिर मरीक सिंह ने तुसी कर लिया जी। अच्छा वाटर साहब करो गल। हाँ जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये लफ्ज़ जो है ना ये इतना क्लियर नहीं है कि इसमें रसूल अल्लाह मुखातिब है कि अल्लाह ताला मुखातिब है। रसूलुल्लाह मुखातब हैं कि अल्लाह मुखातब हैं? भाई वाटर साहब मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये बात आप अपने किसी मुरब्बी को क्यों नहीं पूछ लेते कि यहाँ कौन मुराद है? अरबी दान, उर्दू दान, फारसी दान, ग्रामर वाला, लुगत वाला,
तलाश करना है। हाँ जी, बस उसमें तो वक्त लग उसके जाएगा, बाकी और कोई ऐसी बात नहीं। अगर तो आपकी टीम में कोई ऐसा बंदा है जो अरबी और फारसी समझता हो, जैसे किस बिलाल लफ्ज का अहमद मानी साहब, आप जानना चाहते हैं? किस लफ्ज का ए मानी आप सैयदुल पूछना वरा, चाहते हैं? जिस लफ्ज पे मेरी और आपकी सैयद का बहस मानी, हो रही है। हाँ, सैयद का मानी होता है सरदार या जनाब। एक मानी है जनाब, मिस्टर, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं। हाँ जी, लुगत में मालिक भी लिखा है, दूसरा मानी क्या? लुगत में मालिक भी लिखा है, मालिक, लॉर्ड, खुदा वाला मालिक। मालिक लिखे। हाँ हाँ, सरदार जो होता है वो गुलाम का मालिक ही होता है, ठीक है, लेकिन क्या इसका मानी खुदा है? हाँ जी, कहाँ पर? अरबी लुगत में सैयद का मतलब मालिक भी है, खुदा भी है। अस्सलाम वालेकुम। वाटर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि ये तर्जमा बशीर अहमद एमी ने भी गलत किया, मीर मोहम्मद इस्माइल ने भी गलत किया, और आप इसका लुगत का कोई मानी नया निकालना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, उन दोनों ने गलत डॉक्टर तर्जमा साहब किया। एक काम करें ना, हाँ जी। डॉक्टर साहब आप एक काम करें, अपने पूरे लिटरेचर से हमें सैयदुल वरा का मानी दिखा दे, कहीं खुदा किया गया हो, पूरे लिटरेचर से। आप हम मेरे आपको पैर दिखा पे देते हैं कि डालेंगे तो नबी मैं तो करीम के सोच लिए लूँ। हाँ, मैं भाई कोई सैयदुल मुकाबले वरा के लफज लिए, पर मसला बन गया ना। डॉक्टर हाँ साहब पूरा जी, लिटरेचर खंगाल लें, इसमें जहाँ कहीं भी सैयदुल वरा लफज इस्तेमाल हुआ ना, वहां पर आप हमें मानी बता दें कि ये अल्लाह ताला का मुराद है यहाँ पर, यार इस इबारत के अलावा। अगर मैंने खुद ही पता करना होए ना, तो मैं तो फिर क्या कहते हैं, मैं जितना मर्जी वक्त हो, मैं तो वक्त के बचाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर कोई अरबी या फारसी समझने वाला बंदा है। भाई इसमें तो मैंने आपको बड़ा आसान सा ऑप्शन दिया ना, इस लफज को छोड़ दें अभी यहाँ पर, ये अरबी की फारसी की इबारत है, ठीक है। सैयदुल वरा लफज दीगर लिटरेचर में भी इस्तेमाल हुआ है ना, किन मानों में हुआ है, वहां साबित कर दें, वहां अलग हुआ, हम मान लेंगे। अगर हम साबित कर दें नबी करीम का, तो आपने मानना पड़ेगा। बहुत आसान आपने मशवरा दिया है, तो फिर इतनी आसान मशवरा है तो आप ही करते हैं ये काम। भाई मुझे तो पूरे लिटरेचर में मास नबी करीम के लिए किसी के लिए नहीं आपके लिटरेचर में मिला ये लफज। और कहाँ पे मिला है आपको? पूरे लिटरेचर में आपके ना सिर्फ नबी करीम के लिए सैयदुल वरा इस्तेमाल हुआ है, और किसी हाँ, शख्स के लिए हुआ ही नहीं है। और कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है? मैं बता देता हूँ, अभी मैं बता देता हूँ, एक मिनट। असल में उनका ये दावा है वाटर साहब कि सैयदुल वरा का जो लफ्ज़ है वो कहीं पर भी मुसलमान हो या अहमदी हो, उनके यहाँ खुदा, अल्लाह, रब उससे मुराद नहीं लिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अरबी ही मुराद हैं, ये है उनका मतलब। और वैसे भी आप तो हमारी किताब में लिखा हुआ लफ्ज़ नहीं ना मानेंगे, क्योंकि सैकड़ों ऐसे लफ्ज़ हैं जिनका मतलब आपके यहाँ आपकी डिक्शनरी में और है और हमारे यहाँ उसका और है। तो आपने वो लफ्ज़ अपने मुताबिक दिखाना है, अपने लिटरेचर से। ये मेरी स्क्रीन जरा बड़ी कर दें। ये पढ़ लें अपना वाटर साहब। जरा बड़ा करें। हाँ, करने का ऑप्शन तो मेरे पास नहीं है, मैं इसको आपको सफा नंबर बताता हूँ, खोल के चलो। हाँ बताएं, बुक बताएं। पढ़ देते हैं, इससे बड़ा नहीं हो सकता मेरा ख्याल है। हाँ पढ़ दें। हाँ जी, ये है कि रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर है 17, अरबाइन नंबर 1, पेज नंबर सफा है नंबर 346। 346 है। इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, जो शुरू हो रहा है, हाँ वहाँ जी, पे लिखा है कि अब कहाँ हैं वो पादरी साहिबान जो कहते थे कि नाउज़ बिल्लाह हज़रत सैयदना व सैयदुल वरा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की गई पेश गोई यहाँ कोई अमर खार के आदत ज़हूर में नहीं आया। मेरा ख्याल है ये बस काफ़ी है, इतना वाटर काफी साहब है। आपके लिए। ठीक है, ठीक है, सैयदुल काफी वरा है। के इनको मुखातब, कौन मुखातब है सैयदुल वरा से? वाटर साहब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब हाँ, है। दोनों बिल्कुल जगह है। ठीक है। पूरे लिटरेचर आप खंगाल है, मैं 2 दिन से खंगाल रहा हूँ।
मुझे आपके लिटरेचर में सैयद उल वरा लफ्ज जिधर भी मिला है ना, नबी की ठीक है, मुखातब है वहां पर। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, बस हो गई बात खत्म। ठीक ठीक है, एक तीर मैं भी लगा जो मारना, जरा मेरी स्क्रीन वड्डी करो। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਫਾਇਰ ਮਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ हाँ ਆਖਰ मेरा ਧੱਕੇ ख्याल है ਧੁੱਕੇ कि मारना। वो तीर जो है ना कोई और जगह के लिए रख लें, वो मान गए हैं, बात खत्म। अच्छा अपना बिलाल भाई, आपने वो मीर लिखा था? आमिर भाई हाँ जी हाँ उसका जी फ्रंट पेज जरा दली जैसे कुछ फारसी बमा, हाँ मैं लगा सादा देता किया हूँ। हुआ है। जी जी, मैं एक दफा चेक कर। हाँ जी बाटर साहब, अब क्लियर हो गया है, तो क्या कहना है आपका? मिर्जा साहब को देनी है 3 तलाकें कि अभी सोचना समझना है? देखें जी, मिर्जा साहब को हम 3 तलाक़ें तो तब देंगे जब हमारे कायदा आपसे मिलेंगे। हमारे चंद बुनियादी कायदा आपसे नहीं मिलते, तो इसलिए हम मिर्जा साहब को कभी नहीं छोड़ सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आपने मिर्जा साहब को बावजूद इसके कि उनकी गुमराही और देख के, उनकी शिरक और बिदत को देख कर भी आपने उनको मान के रखना है। जहाँ तक अकीदे की बात है ना, सुन लें बात, मुसलमानों के अंदर भी तो अकायद में इख्तलाफात हैं ना। मिर्ज़ा साहब से बरात का ऐलान करके आप जो अकायद का इख्तलाफ है वो आके बयान करें। आप बताएं भाई ये मुझे दलील सही लगती है, इसमें ये गलती लगती है। मिर्ज़ा साहब से तो बरात का ऐलान करें जब आप पर वाज़ी हो गई है मिर्ज़ा साहब की इतनी बड़ी गलती। तो इस्लाम में आकर जो भी इख्तलाफ हो, बहुत सारे मुसलमान हैं उनके इख्तलाफात हैं आपस में, करें बयान। वो बात ये है आमिर साहब कि अब मेरा, ये वो नहीं है। हाँ, मेरा इस्लाम ये में वही स्कैन है, लगाएं जरा, ये वही है। उसका स्कैन लगाए ना, सफा का स्कैन लगाएं जरा। ओके, ये मैंने निकाला है खुद वहाँ से। हाँ मैंने मनो पढ़ी तो हुई है गल वो कर लें किताब। दो वड्डे एक मिनट अमर भाई जी, बाटर जरा साहब ना। इसका सफा नंबर क्या लिखा हुआ है? 382 382। जी, करें ठीक है, अमर बस भाई। आप अमर भाई को दें। जी बाटर साहब, जी, मैंने गुजारिश की थी कि आपको मैंने ये पहले सफ़े से नज़म पढ़ाई ताकि आप इस नज़म का पूरा मजमून समझ सकें। फिर उसके बाद मैंने आपके सामने ये वाली गुजारिश की कि ये शायराना रंग में है और ये एक उन्होंने बेबसी का इजहार किया हुआ है, ये कोई दुआ नहीं की हुई, शायराना रंग में बेबसी का इजहार किया हुआ है। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ मैंने आपको दिखाई कि इस नज़म का उन्वान ही है कि अहले इस्लाम की फरियाद। तो उन्होंने कुरान पाक का फ़हम मांगा है और वो भी शायराना रंग में, मुहावरे के रंग में, और उन्होंने शायरी के रंग में मांगा है। तो वो उन्होंने कोई शख्सियत को सामने रख के किसी रोज़े के आगे, किसी दरबार के आगे, किसी कब्र के आगे नहीं वो खड़े हो गए। उन्होंने एक शायराना रंग में बेबसी का इजहार किया है इस नज़म में। अगर तो मैं यहाँ पे गलत हूँ तो फिर आप मुझे बेशक जो मर्जी कहें और मिर्ज़ा साहब पर भी इल्ज़ाम लगा दें, लेकिन उन्होंने बेबसी का इजहार किया है। और अब आप इसको कहते हैं कि एक फ़िरका को आप इजाज़त ही दे दें कि वे बिल्कुल अपनी इबादतों का रुख अल्लाह से मोड़ के इंसानों की तरफ कर दे, तो मैं तो इस बात का कायल भी नहीं हूँ और ना ही मिर्ज़ा साहब ने ऐसा कहीं कहा है और ना ही अहमदियों की कोई ऐसी प्रैक्टिस है। तो हम भी अपने अहमदी कायद का भरपूर इजहार करते हैं और आप तो फिर उनको गुंजाइश दे रहे हैं और मुझे मेरे से 3 दिन से लड़ रहे हैं, उन अपने लिए नहीं। तो मैं तो सिर्फ गुजारिश कर रहा हूँ कि इस नज़म के मौजू पे नजर सानी करें प्लीज। वाटर साहब देखें, बात यह है ना कि फेल मिर्जा साहब मुखातब है नबी करीम से, मानते हैं ना शेर में मुखातब किससे हैं? जी बिल्कुल नहीं मेहमान भाई, मैं सुबह भी आया था, बिल्कुल नबी करीम से मुखातिब है, नबी लेकिन करीम से मुखातब है, मदद के इल्जाम से कर रहे हैं, मुख्तार सी बात। बेबसी का भले आलम वो शेर में करें, भले वो नसर में करें।
भले वो खत्ते में करें, भले वो काफी में करें, हाँ जी, ठीक है ना। अब बिल्कुल। लगाना है फतवा दोनों पर बराबर, फतवा बराबर जहाँ नहीं दूसरे लग लोगों से सकता। जहाँ दूसरे लोगों से फतवा हटाएं या बराबर का लगाएं। नहीं, और यहाँ पे सिर्फ हो और या सिर्फ रोज का हो, हाँ, दलील एक एक बार की होती है। अब इसके बाद इसकी नफी दिखा दे कि शेर आपने को दिखा सैयदुल दिया वरा जो नबी करीम के लिए दिखा सको। हाँ, आपने दिखा रसूल दिया और भी नबी बड़ी को। जगहों पर है, ये मिर्जा साहब के और मिर्जा तैयब साहब के शेर में भी मौजूद है, उनके शार ठीक में है। भी मौजूद है सैयदुल वरा नबी करीम के लिए। लेकिन एक ही वाला काफी बात के है। लिए नहीं हुआ। और वाटर भाई ये जो है ये ना कि एक दफा हमारे हम जिनको नबी मानते हैं ना रसूलुल्लाह मोहम्मद अरबी को, उनका एक दफा का किया हुआ अमल भी हम सुन्नत समझते हैं, ठीक है। तो ये आप ना ये करें। तो और इसकी दूसरी दलील है बात, ना, तो ये भाईजान इस पे बिलाल मिर्जा साहब साहब ने हम भी नबी ये करीम बात जो सल्लल्लाहु लिखी है, अलैहि ये इस वसल्लम बात को की ही नबी मौजूद है, दलील समझते है। हैं। हाँ तो फिर इनके अमल को भी सुन्नत समझे, और दूसरा तरला हो या नहीं, मिन्नत नहीं, हो। दुआ इनके अमल को सुन्नत की समझते जा हैं, हम सकती है। इनके अमल को सुन्नत नहीं समझते, ये शायरी है। अच्छा मुझे तो ये बताएं, तरला है या अच्छा मिन्नत है, हटे, लेकिन है तो अच्छा ये। मिर्जा साहब अपना जो थे बताएं वो जी, तो अपना रसूलुल्लाह की सुन्नत पर ही चलते थे। मिर्जा अच्छा साहब जो शायरी को रसूलुल्लाह नसर में कर दें ना, के नसर में बाद कर नहीं दें। थे। बाटर साहब इस शायरी को आप नसर में बयान कर दें कि मिर्जा साहब ने क्या कहा है। मैं नसर में बयान तो करूं, लेकिन ये उन्होंने इल्तिजा के रंग में किया है। एक नहीं इल्तिजा इल्तिजा के के रंग रंग में में, किया, नुसरत इल्तिजा हाँ ही होती जी, है ना, एक अफसोस के मदद रंग के में लिए किया है। इल्तिजा की है, हाँ जी, मदद के लिए, मदद के लिए पुकार, या तो कहते हैं ना कि अफसोस अच्छा, का इजहार ये करें, जो वो तो मदद के लिए बरेलवी पुकार रहे हैं करते ना, हैं तो अल्फाज को वाटर छोड़े साहब, नहीं ये जो जो मन होता बरेलवी है। करते हैं, यानी ये कोई अपने आप को माअज़ल्लाह कोई रसूलुल्लाह से तगड़ा समझते हैं। अगर ये मतलब लिया जाए कि कैसी आप अजीब का ये बेबसी, भाई हर बंदा बेबस हो के दुआ मांगता है, अगर कोई किसी नहीं से मदद भाई, मांगता है तो नहीं बेबस ही बिलाल होता है ना वो। भाई, देखें, एक बुत बनाना और एक बुत दिल में रखना, एक अकीदों का बुत बनाना, ये तीनों जो है ये और तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक चीज को आप बयान नहीं कर क्या, सकते बाटर साहब बेबसी को। देखे ना, देखे बात ये है, या तो पुकारना जायज है, हाँ, या तो किसी गैरुल्लाह से मिर्जा साहब की मांगना। तहरीर से साबित है कि उन्होंने पुकारा है, नबी करीम को मदद के लिए पुकारा है। कोई किस रंग में पुकारता है, किस रंग में नहीं पुकारता, ये बात की बहस है कि ये तरीका ठीक है, ये गलत है, वो बात की बहस है। हमारी बहस हो रही है कि पुकारा जा सकता है या नहीं। पुकारा नहीं जा सकता है, आपकी जमात का हमने वाला दे दी है। अगर नहीं जा नहीं, सकता तो मिर्जा साहब मुशरक है। नहीं भाई, इसमें तो उन्होंने एक फरियाद के रंग में कहा है और नहीं शायराना। फरियाद ही होती है ना, मदद के लिए फरियाद ही होती है ना। नबी करीम नहीं, को नहीं, नहीं, अल्लाह को नहीं, पुकारा नहीं, है, नबी नहीं, करीम को फरियाद कर लिया उनके सामने कि मदद के लिए आए। ये तो इस तरह तो बच्चे भी रोते हुए कह देते हैं, और आम लोग भी नाकामी और मुश्किल में वो कह देते बच्चों की हैं। तो बात ही नहीं है ना, बच्चों पर तो आम शरीयत लोग नाफिज नहीं भी होती। नाकामी और मुश्किल में कह देते हैं। मदद भेज, ठीक है, बड़ा अल्लाह को या छोड़ अल्लाह दें, मदद भेज और अल्लाह को अलग है, छोड़ दें, या अल्लाह रसूलुल्लाह को छोड़ नुसरत दें। कीजिए, आप मदद अब लोग कीजिए, कहते ये हैं कि अलग या है। अल्लाह मदद भेज, नहीं तो नहीं, वो ये अल्लाह को क्यों नहीं छोड़े कहते कि या अल्लाह मदद कर दे। भाई भाई, ये अल्लाह तो को फिक्र है छोड़े ना, नहीं। वो तो अल्लाह मुखातब है ना, यहाँ पर मुखातब नबी करीम है। हाँ, हाँ हाँ, तो वो ये नहीं कह मदद देते मदद करें, कि ऐसे कहा है। कहा हुआ भाई वो फारसी कहीं जुबान है और नहीं, शायराना फारसी रंग है। जुबान है, फारसी जुबान मुतरजम खुद कह रहे हैं कि फारसी फतवा लगा जो ये है लेट
मैंने कोई किया फरियाद आगे ये डिस्कशन तो हो ही नहीं रही, सवाल सिर्फ एक है आप कि लेकिन सिर्फ मदद ये फलां ऐसे मांगता है हम कहते हैं क्या फरियाद को सवाल तो ये है कि मदद मांगी जा सकती है कि नहीं मांग सकते तो उसका तरीका अलग हो जाए। आप मांगी जाना हमारे पास आप ये बताएं कि नहीं मांगी से मदद, कई बार जरा बताएं ना, आपने ना हमारे क्या ही है, तो जरा बताएं कि बताएं और नजर नहीं, मैं वहां से नजर बात नहीं, एक मिनट हमारे लिए तो बड़ा सीधा सा काम है, मदद हाँ अल्लाह ताला से मांगनी है। मदद अल्लाह बड़ा ताला सीधा से सा मांगनी। काम। अच्छा, सीधा सीधा काम है, तो सीधा सीधा सा काम। नहीं मांगा जो अल्लाह से वो मदद उसका नहीं खुद जिम्मेदार मांगता, है, वो खुद जिम्मेदार है, जिम्मेवार है, वो हाँ, जिम्मेवार खुद है, अपने फेर का जिम्मेदार है। और उसको क्या कहना चाहिए, उस पे भाई, क्या कहना चाहिए? उस पर फतवा लगता है, दीगर फतवे लगते हैं, ये तो मुफ्तियों का काम है आप ना। क्या फतवा लगाते हैं? जो आपने लगाया, आपने क्या फतवा लगाया था बता दे, नहीं आपको नहीं, बाद में मैं नहीं, हूँ। आप लोग क्या गए थे फतवा वैसे वो जरा अच्छा बताए ना, कि मैं तो फतवा लगा मिलकर लगाया था वो बता दे जरा, हाँ वो क्या लगाया हाँ, था? वो मैं बताता हूँ, हाँ, वो मैं बताएं जरा। बताता हूँ। मैंने मुशरिक का फतवा लगाया था ना, जो मुशरक का लोग फतवा लगाया था, अब आपके सामने इसका अब हल करें आप हमारे सामने। बताएं, आप क्या फतवा करते हैं? मैं फतवे में आके खड़ा हूं। आप फतवे में साथ नहीं खड़े, आप बताएं कि मैं साथ आप खड़ा क्या हूं। फतवा लगाते हैं? भाई मैं उस फतवे में आपके साथ खड़ा हूँ, मेरे नहीं पास नहीं, अमर नजीर झूठ का मत फतवा जो बोलो। मैं उसकी हमारे तईद करता हूँ। हमारे यहाँ यहाँ होता है या नहीं होता, आप भाई बताएं कि अमर आप। नजीर ने आपको खोल के जवाब दिया है ना, और भाई आप जवाब दो ना, आप क्यों पैर वो तिलक दे गए तो दिया हैं? जवाब हो। और जवाब खुल के दो कि बरेलवियों पे क्या फतवा लगाते हो तुम? भाई बरेलवी ऐसा मांगते ही नहीं है, किसी बरेलवी से पूछ बरेलवी लो, लो जी, पूछ लो ऐसे बरेलवी तिलक से। गया, पिघल गया, हुन मोम हो गए हो। मैंने अच्छा, कहा ना मोम हो किसी गए, बरेलवी को मेरे सामने लाओ ना, बात जो कहे कि खुल मैं के नबी करीम बात से करो, मांगता हूँ। अब खुल के बात करो ना, मैं या बात होता कर या नहीं होता, भाई खोल के मैं बात कर रहा हूँ, मैं खुल खोल के के बात बात कर करो। रहा हूँ। अब बताओ मैं कि ये जो मंसूब बात ऐसे मज़ारों पे मांगते ही जाके नहीं। मांगते हैं वो कौन है? जो भाई मज़ारों पे बरेलवी तो जाके खुद मांगते मना हैं वो करते हैं, कौन है? वो बरेलवी कहाँ से हो गए? वो जो बरेलवियों का भी खुद होती है, फतवा है, चलो वो खुद बरेलवी भी फतवा नहीं होते, बरेलवियों का और मौजूद जो है, वो वो बरेलवी भी नहीं बात की होते, नहीं होते। ये बताओ कि वो कौन है भाई जो जो मज़ारों पे मर्जी जाके हो जो ना, मज़ार बनाता भी है जो वो कौन मर्जी है? हो ना, एक मिनट बरेलवी नहीं हाँ, है, एक मिनट बरेलवियों का फतवा नहीं अब है, बता, बरेलवियों की भाई एक ममानत अब मिनट, मौजूद कैसा है। भाई पकड़ा एक है? मिनट, अब 10 दफा भाई पूछा है, नहीं भाई निकला ना जवाब, और अब मैंने क्यों नहीं कहा ना निकल कि रहा जवाब बरेलवियों का तुमसे? किसी आलम का फतवा देना नहीं मुझे, भाई एक आपकी मिनट, जुबान का क्या वो एतबार है? आलम का फतवा दे, तुम फतवा दो और मैं मैं वो फतवा मैंने देता कहा हूँ, कि बोलो आज अब मेरे रसूलुल्लाह से फतवे मदद पे आए हो मांगना, तो। आपने साबित करना है, बरेलवी मांगते हैं किसी आलम का, उनका मुजतहिद ओ का फतवा दे भाई मुझे। मेरी बात सुनो, अब तुम फतवा दो, अब तुम वो फतवा अपने दो जो दावे पे दलील तो जाके दो कब्र ना, से मांग रहे अपने हैं। दावे नहीं पे दलील तो कायम भाई, करो ना, फिर नहीं फतवा भाई एक लगेगा ना। मिनट, अल्लाह, आपने बरेलवियों का नाम भाई लिया, अब उसकी किसने दलील लिया? कायम करो। अब फूक निकल गई है, फूक निकल तुम्हारी गई है निकल गई, फूक, दलील मांगी है तो। नहीं भाई एक मिनट, ओए 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 एक मिनट जवानो, और निकल गई वाटर, फूक। ओए एक मिनट वाटर यार, भाई रुको, एक मिनट यार सब्र। नहीं भाई आपको बड़े आसान तरीके से बता रहे हैं, आपके फिरके के बानी ने एक तहरीर लिखी है, अब बरेलवियों के बानी से आपने तहरीर दिखानी है कि मदद मांगना इस तरह कब्रों पे जाके जायज़ है। वाटर साहब ये जिम्मेदारी आपकी है, नई मवान की नहीं है, आप दिखाएं। मैं जानता हूँ मैं बरेलवी नहीं हूँ, अहमद रज़ा बरेलवी ने कब्रों पे जाने से, सजदा करने, कब्रों पे जाके सजदा करने से, उनका तवाफ़ करने से, बल्कि उनको टच भी नहीं करना, कहते 6 हाथ दूर रहो, वो तो इतने सख्त थे। मैंने पढ़े, मैं बरेलवी नहीं हूँ, इख्तलाफ है 1000 दफ़ा उनसे, लेकिन जो बात नहीं है नहीं, अगर है जिस तरह आपके फ़िरके के बानी ने जो मदय्य नबूवत है उसकी किताब में ये बात लिखी हुई है, आपने इस तरह की बात कब्रों पे जाने वाली अब अहमद रज़ा बरेलवी से दिखानी थी। अगर कोई बंदा बरेलवी होने का क्लेम करे और वो काम करे जो अहमद रज़ा बरेलवी ने नहीं तालीम दी, तो वो बरेलवी नहीं है, ठीक है। जैसे आप लाहौरियों को अहमदी नहीं समझते क्योंकि वो मिर्ज़ा साहब को नहीं मानते, जिस तरीके पे मानने का हक है आपके नज़दीक। अब जवाब लेकर जाना है। मैं जा ही नहीं सकता, मेरी ब्रॉड है आप बैठे करें जवाब। हाँ जी, अब आप मुझे ये वाली बात बताएं, आप कहते हैं कि वो बरेलवी नहीं है, और बरेलवियों के जो लिटरेचर है उससे आपने साबित कर दिया कि ये नहीं है। अहमद रज़ा ख़ान साहब का फतवा बिल्कुल नहीं है, उनकी तरफ से बिल्कुल इजाज़त नहीं है, ठीक है।
رسول اللہ کی طرف سے بھی اجازت نہیں ہے، اسلام میں بھی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کام ہو رہا ہے، تو آپ بریلوی لفظ ہٹا دیں، آپ کہہ دیں کہ جو مزاروں پہ جاتے ہیں اور یہ والا کام کرتے ہیں وہ مشرک ہیں، اتنا ہی فتویٰ دے دیں۔ بھائی لاہوری اپنے آپ کو مرزا صاحب کا چھوڑ دیں مانتے، لاہوری ان پشوری، کو ان کے چھوڑ دیں، نام سے بس کہیں کہ یہ جو مزاروں پہ جا کے یہ کام کرتے اچھا یہ ہیں وہ شرک کرتے ہیں۔ طارق چوہان کے نام سے احمدی ہٹا کر دکھائیں آپ۔ چلیں سنیں جی، سنیں جو بندہ کسی شاعری میں نبی کریم کو پکارتا ہے، ٹھیک ہے، دربار پہ جا کے بابے کو پکارتا ہے، جس طرح بھی پکارتا ہے، مدد کے لیے پکارتا ہے، واٹر صاحب کے ساتھ میں متفق ہوں کہ وہ بندہ مشرک ہے۔ واٹر صاحب کا نہ کٹ دیو، اپنا نام لے کے کرو۔ بھئی آپ کہنا آپ میرے ساتھ متفق نہیں ہیں، بھائی انکار کریں۔ اگر تم واٹر صاحب کے ساتھ متفق ہو تو تم بھی احمدی ہو، کہو تم احمدی ہو، میں نے کہا نا بھئی کہو میں تم تو احمدی ہو۔ اگر واٹر صاحب کے ساتھ متفق میں ہو، تو واٹر پہلے صاحب بھی احمدی ہوں ہیں، نا، تم میں تو احمدی ہو۔ پہلے بھی احمدی ہوں، نبی کریم کو میں احمد مانتا ہوں، میں تو پہلے بھی احمدی ہوں۔ ایک منٹ نہیں بھائی، ایک منٹ۔ کل واٹر صاحب، کل آپ نے عامر نذیر صاحب کو کہا تھا کہ وہابی وہاں مدینہ میں اس کام سے روکتے ہیں، اور عامر نذیر صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اب مرزا صاحب کی تحریر میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ نے وہابیوں کے ساتھ آگے کھڑے ہو جانا ہے، ہاں جی، تو آپ نے بابیوں اب کے ساتھ وہابیوں کھڑے کے ہو، ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ تو وہابیوں کے ساتھ کھڑا ہوں میں، ہاں، مرزا ہاں صاحب کو چھوڑنا ہے لگائیں بعد میں، مشرق میں کا حکم، وہابیوں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ لگائیں مشرق کا مرزا حکم۔ صاحب پہ مشرق کا فتویٰ لگا کے وہابیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ نہ 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 ویسے نہ نہیں، نہ 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 نہیں، نہ نہ نہ، نہیں، مرزا صاحب نے نہ نہ کسی نہ۔ قبر کے آگے ہاتھ اٹھائے ہیں، نہ ایون خدا نہ خواستہ انہوں نے روزہ بھئی ہماری رسول کے بحث کا سامنے جا کے ہاتھ اٹھائے ہیں اس طرح، بالکل نہیں۔ اور بھئی آپ لوگ ہماری ایسا بحث کا کرتے پر ہیں تو تب وہابی سوٹے سنیں نا مارتے ہیں۔ واٹر صاحب، ہماری بحث اس پر ہو ہی نہیں رہی کہ کن شکلوں میں جائز ہے کن میں نہیں جائز، ہماری بحث اس پر ہو رہی ہے کہ مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے یا نہیں، نہیں پکارا جا سکتا تو تمام شکلیں ختم ہیں، اگر اچھا پکارا جا سکتا ہے پھر شکل کا تعین ہوتا ہے، چلو تمہاری میں آخری فیصلہ ٹرائی کر کر لیں کہ لیتے ہیں، پکارا جا آخری سکتا ہے ٹرائی یا کر نہیں، آخری ٹرائی کر لیتے ہیں۔ یہ طارق فیصلہ چوہان کر صاحب لیں، ہیں، پوچھ آخری لیں ان سے۔ ٹرائی کر لیتے ہیں۔ طارق چوہان صاحب ہیں، بڑے عالم آدمی ہیں، جو یہ فیصلہ کرا دیں ہماری لڑائی کا وہ مانا جائے گا۔ ہاں اب واٹر صاحب جو ہے نا خود کھسک رہے ہیں یا طارق چوہان صاحب اور نہیں خود میں کہہ پھنسا رہے سکتا، ہیں؟ نہیں کل میں کو نہیں یہ کہہ کہیں سکتا، گے، اور نہیں یار بلال واٹر بھائی صاحب میں نہیں کہہ رکیں سکتا۔ اور رکیں، کل کو یہ کہیں گے یہ بات تو طارق چوہان نے کی تھی، میں نے تو نہیں کی تھی، آپ اتنے تیز نہ بنے، آپ اپنی بات کریں۔ کل کو تو بڑا بہادر بن کے آپ آئے تھے، آپ اسی بہادری سے فیصلہ دیں کہ مرزا صاحب نے شرک کیا ہے یا کہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اچھا، دو باتیں جہاں تک طارق چوہان صاحب کی طارق بات ہے نا، چوہان کیوں پھنسا رہے ہیں؟ طارق چوہان صاحب کہتے ہیں کہ میں مرزا صاحب کی غلط سے لے کے یہ تک ہر بات سے متفق ہوں، اور مرزائی جو ہے مرزا صاحب کی کسی بھی بات سے متفق نہیں ہے، وہ مرزائی ہے ہی نہیں، مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں ہی نہیں۔ مرزا صاحب کی اصل تعلیم پہ طارق چوہان صاحب کا دعویٰ ہے، وہ تو مان لیں گے کہ مرزا صاحب نے صحیح لکھا اور ہے، نہیں بات ختم، نہیں، ان کو بات ہے بیچ آپ میں کی۔ ان تو کو آپ بیچ طارق میں چوہان لانے سے کا کوئی پوچھ فائدہ کے تو نہیں ہے۔ دیکھیں۔ نہیں نہیں طارق صاحب نہیں، آپ اسٹیریل کو لے کر آئیں، ایم جی کو لے کر آئیں، میر سلیم کو لے کر آئیں، آپ میاں 49 کو لے کر آئیں، آپ اپنے ہی جماعت کے بندے کو لے کر آئیں سر، وہ بھی تو نہیں کیوں وہ پھنسا میری رہے ہیں بیچ میں؟ جماعت نہیں ہے، میں یہ انہیں نہیں ہو نہیں جانتا، سکتا۔ ہاں جی، آپ میں کل نہیں کو، ان کو جانتا۔ مجھے آپ کی چلاکی پتہ ہے واٹر بھائی، معذرت کے ساتھ، آپ کل کو بھلا کیا کریں گے، یہ بات میں نے نہیں کی تھی، یہ طارق چوہان نے کی تھی۔ دیکھو یہ ریکارڈ لگا لو، میں نہیں بات سے بدلتا، میں پہلے بھی نہیں بدلا، عامر واٹر صاحب سے صاحب پوچھ لو۔ آپ کی کل والی ریکارڈنگ میں موجود ہے اور آج نہیں والی نہیں ریکارڈنگ پوچھ بھی لو یار، موجود ہے، عامر نذیر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یار، میں نہیں بدلتا اپنی میں بات سے، میں کیوں ریکارڈنگ ابھی چلا دوں گا آپ کی، میرے پاس مجھے نہیں، ریکارڈنگ مروان محفوظ ہے۔ صاحب نے ابھی کہا ہے کہ مرزا صاحب نے یہ رسول پاک کے لیے لفظ استعمال کیا، میں نے مانا ہے اس بات کو، اے سید الورا انہوں نے رسول پاک کے لیے یہ بھائی استعمال میں کیا، کل کی ریکارڈنگ کی بات بھئی کر یہ رہا ہوں، تو کل منوایا آپ نے گیا ہے کہا نا، تھا۔ اہل بالکل سنت منوایا آپ ہے، صحیح مانتے تھے منوایا حفیظ، ہے، نہیں آپ نے بڑے محنت زوروں کی ہے، سے میں منوایا مانتا ہوں، گیا ہوں، نہیں میں آپ کی کل محنت کی آپ قدر نے آپ کرتا کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کو دلیل دی ہے، ہوں، منوائی نہیں ہے یہ بالکل بات۔ دلیل دی ہے آپ نے، صحیح بکایا آپ نے، جو اور کہا ہے آپ نے صحیح مثال لا کے دی۔ کل آپ نے وہابیوں کے اوپر یہ الزام لگایا تھا اچھا کہ وہابی جو یہ ہے ابو وہ بکر روکتے ہیں۔ بھائی ایک منٹ، واٹر بھائی یہ مرزا صاحب بھی قبروں پہ جا کے دعائیں کرتے تھے؟ نہیں بھائی فاتحہ پڑھتے تھے، اچھا، تو فاتحہ یہ پڑھنی جائز ہے کہ وہ بھی نہیں پڑھ سکتے؟ اب مجھے کیا پتا، انہوں نے دعا مانگ لی ہے، جہاں پہ بھی تو مانگی ہے، قبروں پہ گئے ہیں نا۔ بھائی فاتحہ پڑھنی تو جائز ہے نا، آپ اپنے بہن بھائیوں کی، والدین کسی کی قبروں پہ نہیں بھائی جائیں گے، کزنوں کی، بہن دادا بھائیوں دادی کے کی؟ کسی بزرگ کی قبر پہ جاتے تھے؟ ویسے کسی ہزاروں بزرگ، بزرگوں کی قبر پہ جا کے آپ فاتحہ کہہ سکتے ہیں، وہ آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں۔ جیسے بریلوی جاتے ہیں، جیسے وہ جا کے تو بریلوی تو یار وہاں پہ عرس کرتے ہیں نا،
وہ کیا تو کہتے قبر ہیں؟ کی طرح منہ کر کے کہتے ہیں بابا جی بیٹا دے دیں، بابا جی نوکری لگ مدد جائے، مانگتے ہیں، بابا جی امتحان پاس ہو جائے. مدد مانگتے ہیں. بالکل مانگتے ہیں. اچھا جیسے یہ مرزا صاحب مانگ رہے ہیں. نہیں فاتحہ کرنی تو یار یہ تو شاعرانہ ایسے ہی رنگ مرزا ہے. صاحب بھی مانگ رہے ہیں نا، ایسے ہی مرزا صاحب بھی مانگ رہے ہیں، جیسے بریلوی آپ کے مطابق درباروں پہ جا کے مانگتے ہیں، ویسے ہی مرزا صاحب بھی مانگ رہے ہیں بس. اچھا تو دونوں وہ میں فرق تو کوئی نہیں ہے نعیم نا. ایوان صاحب بریلوی جو ہیں وہ مشرک ہیں؟ بھئی میں نے آپ کو کہا کہ کسی بریلوی عالم کا فتویٰ لائیں. نہیں نہیں، میں تو آپ جو ابھی لوگ کہہ رہے تھے جاتے کہ ہیں نا میں ان میں واٹر کے کسی، ساتھ کھڑا ہوں. وہ آپ میں کہہ نے رہے جو تھے بات میں کی ہے نا، واٹر کے ساتھ کھڑا ہوں، تو واٹر تو بھئی احمدی واٹر کو میرے تو ساتھ آپ احمدیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. بھئی آپ ان کو بریلوی کہتے ہیں نا، میں تو ان کو جولا کہتا ہوں کہ ان کو خود پتہ نہیں ہوتا وہ کہاں سے بات لے رہے ہیں. اچھی پتہ بات بریلویوں کی کے ہے. آپ جیسے جولا اٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ نہیں بریلوی ہیں. آپ نے صحیح بات کی ہے، آپ نے لفظ صحیح استعمال کیا. واقعی جو ہاں اللہ ایسے کرتے ہیں اور ہاں، بدعت کرنے اور ان والے سے ایسے بڑے کرتے جولا ہیں. ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ بریلوی مسلک کی یہ تعلیم نہیں ہے، پھر بھی ان کو بریلوی کہتے ہیں. بالکل بس یہ اس سے بڑے مزار جولا وہ ہیں. بناتے ہیں نا، تو مزار وہ بناتے ہیں تو وہ شرک کا وہ کارخانہ بے کھول شک دیتے ہیں. مزار بے شک بنائے نا. وہ شرک کا بھئی جم کھول دیتے ہیں، کارخانہ نہیں کہتے، جم ہے عبداللی میں نے یہ. کہا بریلوی تو وہ بات سنیں نا، اپنی بات سنیں، اب میری بات سنیں نا. بریلوی تو کال کی پیداوار ہے نا آپ مولانا پنڈی احمد کے ہیں رضا نا، خان سے شروع. آپ اور پنڈی سنیں کے تو ہیں صحیح نا، نا آپ بری عوام جانے مولانا. والے بندے ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ میں مجھے بڑے یہ درباروں پہ جاتا ہوں شغل میلے دیکھنے، شوگل بڑے میلے درباروں بھی پہ دیکھنے جاتا ہوں. جاتے ہیں، ہاں دعا بڑے کرتے ہیں درباروں کہ پہ نہیں جاتا ہوں. کرتے؟ اچھا وہاں پہ آپ کون نے سی شرک روکا؟ کون سی دعا؟ آپ جا کے فاتحہ وہاں پڑھتے ہیں، چلیں آپ نہیں کرتے ہوں گے، جوہلا جو کرتے ہیں، آپ نے کسی جوہلا میں سے کسی کو روکا؟ بڑوں کو روکا ہے، میں خود اپنے خاندان کے لوگوں کو روکا کرتا ہوں کہ نہ ایسا کرو. تو آپ ان کو مشرک کہتے ہیں، ان سے رشتہ توڑتے ہیں؟ کیا میں تو ان کو روکتا ہوں ان چیز سے، رشتہ میں نے نہیں نہیں توڑا. آپ نے رشتہ میں تو کیوں ان کو نہیں کہتا ہوں توڑا یہ کسی مشرکانہ سے؟ فعل ہے، چھوڑ دو اس کو. یہ آپ نے ان مشرکانہ سے فعل ہے. رشتہ اچھا یہ آپ مجھے نے مجھے مشرکوں یہ سے بتائیں رشتہ وہ توڑا نہیں، آپ نظم نے احمدیوں کہاں کو کیوں کون کافر کر دیا پھر؟ وہ یہ نظم تو کا آپ کا اپنا ریفرنس فتویٰ کیا ہے نا، ہے وہ آپ کا اپنا نظم کا فتویٰ ہے نا. ریفرنس رشتہ میں توڑنا طارق تو بھائی الگ آپ کو بات ہے نا. 576 صفحہ سورہ سمین ہاں جی فارسی. 382 ہے. کہ- اپنا طارق بھائی جس کا ترجمہ میر محمد اسماعیل صاحب نے کیا ہے نا. کیا روحانی خزائن؟ نہیں 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 نہیں، در سمین. ہاں سمجھ ہے رسمین ہے. کیا در سمین. سیرت المہدی کی روایت نمبر 579 پڑھ لیں. لائبریری میں جائیں گے تو آگے جا کے کتب سلسلہ آئیں گی، اس کے اندر در سمین فارسی پرنٹڈ ورژن جو ہوگا پرانا بلیک اینڈ وائٹ. طارق بھائی یہ دیکھ لیں. ڈاکٹر صاحب بات یہ طارق ہے کہ بھائی میرے اور آپ کے درمیان بحث یہ ہے کہ یہ امر ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد شکلیں اس کی بعد میں واضح ہونی ہے، کون سی شکل ہو سکتی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے نا. آپ نے اس دن یہی بحث کی ہے عامر نذیر کے ساتھ. اب یا تو وہابی ہو جائیں، کہیں کہ میں وہابی ہوں. میں نے عامر نذیر صاحب ہاں کو جی. کہا تھا کہ آپ ہاں احمدیوں کے ساتھ اب آگے وہابی ملا ہو کریں. جائیں، ادھر ادھر ہاں نہیں جی، جانا. جو آپ ان کہتے شکلوں نہیں ہیں. پہ نہیں بات نہیں 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 ہے. نہیں نہیں ہماری بحث یہ تھی عمل جائز ہے یا نہیں ہے، اس کی ہاں شکلوں پر یہ نہیں تھی. ان شکلوں پر یہ جائز ہے، ان میں نہیں ہے، یہ ہماری بحث ہی نہیں تھی. یہ نہیں بھائی. کل واٹر صاحب نے کہا تھا کہ احمدیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ احمدی جو ہے نا وہ بھی اس چیز کے خلاف ہیں. اور عامر بھائی نے کہا تھا کہ آپ کو یہ تو مرزا اس کی صاحب کی پیشگوئی یہ ہے نا، بات دکھا دی جائے گی. وہ یہ تو پیشگوئی ہے عبدالحکیم پٹیلوی کی کہ یہ مرزا صاحب کے قائد کو چھوڑ دیں گے. ہاں یہ تو اس کی پیشگوئی ہے. اب آپ نے مرزا صاحب کو چھوڑ کے یاد ہو رہا ہے وہاں بھی باقی رہ گئی یہ قبروں پہ مانگنے والی بات. اور یہ وہ جناب وہ ہم آپ جوہلا کو یہ بھی ہے، جوہلا جوہلا. نہیں 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 میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ بھی دکھا سکتے ہیں کہ قادیان پہ مرزا صاحب کی قبر سے بھی تبرک لیا جاتا ہے. مسیح کا لنگر جو ہے وہ بھی تقسیم کیا جاتا ہے. یہ سب ہوتا ہے بھائی. یہ صحیح. جتنے بھی یہ ساری بدعات چیزیں ہم ہیں دکھا یہ دیں آپ گے، کے ہمیں یہاں اس بھی کی ہیں. پرابلم نہیں ہے. واٹر بھائی آپ کو کہہ رہے لیکن ہیں کہ ہم ان وہابی موضوعوں ہو کو ابھی جائیں. چھیڑتے نہیں ہیں واٹر صاحب. واٹر بھائی یہ کہہ رہے ہمارا ہیں نا یہ آپ ہمارا وہابی ہو دعویٰ جائیں. ہے آپ واٹر کہیں صاحب، یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ جو کچھ آپ امت مسلمہ پر لگائیں گے نا، جو ایپ ان میں نکالنے کی کوشش کریں گے، ہم مرزا صاحب کی ذات میں جا کے وہ ایپ لے آئیں گے. واٹر بھائی یہ کہتے یہ ہیں نا ہمارا دعویٰ وہابی ہو ہے. جائیں، آپ کہیں کہ میں کیا سے کہتے ہیں یہ گل میری سن لے ساکی میں تے نہیں وہابی میں تے پینی ہے. آپ کہ میں نے پینی ہے، میں نہیں وہابی. واٹر بھائی کھولے مائک، آپ سے جی بات جی، کر رہا ہوں. آپ وہابی نہیں بننا چاہتے؟ بجن وابی کے بعد ہی اگلا سٹیپ احمدی آتا ہے. اچھا مجھے نہیں مرزا صاحب پہلے وہابی تھے. ہاں جی، وہابی کے بعد اگلا سٹیپ احمدی آتا ہے. او میرا تھا مرزا صاحب وہابی تھے پہلے، جی جی، آپ کو کیسے پتا؟ انہوں نے لکھا ہونا ہی ہے تو کہ یہ میں جو میر سلیم میں کہتا ہے کہ احمدی تھا. وہابی ولد الزنا ہے اور یہ وہ، پھر وہ غلط بات کرتا ہے نا. کیا چیز کون کہتا ہے؟ میر سلیم کہتا ہے کہ وہابی جو ہیں
یہ ولد الزنا ہے. یہ وہابی نہیں لکھا، حنفی عقیدہ انہوں نے لکھا. ہاں حنفی ہے. تو وہابی تو نہ ہوئے پھر، وہابی تو غیر مقلد ہوتے ہیں. پتہ نہیں یار، ڈیٹیل میں نہیں پتا. بہرحال وہابیوں کے سیدھے سادے عقائد ہوتے ہیں، وہ ایسے چکر میں نہیں پڑتے. تو وہ مرزا صاحب کے عقائد سیدھے بدعات کم سادے سے تھے. کم کرتے ہیں، تو ہم احمدی بھی بدعت میں نہیں پڑتے. اچھا، مرزا صاحب کے عقائد سیدھے سادے تھے نا. وہ بالکل بدعت میں کیا تو وہ اہل چنے حدیث تک ہوئے دم نا کرا کے وہابی. کنووں میں آپ لوگوں نے پھینکے ہیں، بدعت میں کیوں نہیں پڑتے؟ کیا چنے تک دم کرا کے آپ نے کنووں میں پھینکے ہیں آدم کی پیشگوئی پوری ہونے کے لیے. یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں تو یار وہ ڈاکٹر پتہ بھائی، یہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں؟ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. یہ کون سی چونوں والی بات ہے؟ واٹر صاحب یہاں پر پڑھ کے وہ آنا پڑتا صحیح ہے کہہ بندے رہے، کو. صحیح کہہ رہے. آپ کے اور سامنے واٹر نہیں صاحب وہ تھی یہ صحیح بات کہہ جو رہے. ہم نے صاحب، پیش کی ہے. آپ نے اپنے جتنے بھی رشتہ دار مشرک ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے کہ آپ آج بھی ان کے ساتھ ہم نوالا ہم پہ اللہ. میں نے کہا نا کہ آپ کے سامنے ایک اچھا، مشرق کی آپ تحریر کے ہم نے رشتہ لگائی داروں ہے، اس کو کو جائز ہے؟ مشرق کو چھوڑنے کا اعلان کرنا، پھر مجھ سے مطالبہ کریں. خود چھوڑ کے پھر مجھ سے مطالبہ کریں. نہیں نہیں، آپ میرے سے بہت پکے مسلمان ہیں، آپ سرکاری میں مسلمان نے ہیں. آپ سے کہا نا پہلے کہ خود کافر ہو مشرق چکا ہوں وہ سرکاری بات طور کیوں پہ. کرتے ہیں جو خود جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ وہ تو بات کیوں بات کرتے ہیں واٹر یہی ہے صاحب؟ کہ پھر میرے سے وہ آپ کے بات کیوں سامنے ایک کرتے ہو مشرق جس کا پہ حوالہ خود عمل لگا نہیں ہوا ہے، کرتے. مشرق کا حوالہ لگا ہوا ہے آپ کے سامنے، کہیں میں اس کو چلے کس سے برات ایک کا اعلان بڑے کرتا ہوں. معزز آدمی ہے، چلے لڑائی کئی دفعہ دو بندے فیصلہ نہیں کر پاتے. بڑا اچھا نہ آدمی نہ ہے، نہ، تو عامر میں نے نذیر صاحب طارق بھی ہیں چوہان کو اس معاملے میں نہیں اور بولنے طارق دینا، چوہان نہیں بھی. بولنے دینا، نہیں بولنے دینا. ہاں جی، آپ لے کر نہ، طارق چوہان نہیں ہاں، یہ نذیر صاحب آئے ہیں، ان سے فیصلہ کروائے. نیچے نذیر آیا ہے، ایک چلو منٹ ذرا، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. ان کو یہ پوری نظم پڑھنے کا وقت دیں دو تین دے دفعہ. دیتے ہیں سر، ان ہاں، کو دے. دو تین دفعہ وہ پڑھ لیں، پھر یہ اس کے بعد اچھا، کریں. ایک منٹ، یہ 2-3 دفعہ تو طارق چوہان نے بھی نہیں پڑھی ہوئی. پھر ابھی پڑھ لیں گے نا، صرف تو ان کو مطلب دے دیں گے 20-25 وقت. شعر نہیں تو ہیں نہیں، بھائی. یہ چیز، یہ تیزیاں نہ کیا کریں آپ، کہ آپ کے پاس جب آپ سے وزن سنبھالا نہیں جاتا تو اٹھا کے طارق چوہان کے کندھوں پہ پھینک دیتے ہیں اور یار میں نے اپنے کہ یہ بندوں کے ہم سے. کندھوں پہ پھینکا ہے نا، میں نے کون سا آپ کے سر بندوں پہ آپ الزام نے لگا دیا فیصلہ ہے. کروانا ہے نا اگر، تو آپ اپنی جماعت کے بندے سے کروائیں. طارق چوہان آپ تو کی جماعت کا طارق بندہ چوہان میری نہیں. جماعت کا بندہ ہے. آپ جمبا گروپ سے ہو گئے ہیں؟ گروپ جون سا مرضی ہو، ہیں؟ گروپ جون سا مرضی ہو، گروپ تو بنتے رہتے ہیں اور ختم ہوتے رہتے آپ ہیں. طارق چوہان کو آن کرتے ہیں؟ ہاں ہاں، میں نے کب کہا میں نہیں اون کرتا. اوکے طارق بھائی، آپ ان کو آن کرتے ہیں؟ طارق چوہان بھائی، مرزا صاحب کے مطابق مجدد کا منکر فاسق ہے اور واٹر صاحب فاسق ہیں. بس ٹھیک ہے جی، لو جی. وہ تو ٹھیک ہے، آپ مرزا صاحب کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ یہ مرزا صاحب کی تحریر کے بارے میں بھائی وہ بات ہو رہی لاہوری ہے، بھی مانتے ہیں، کس طرح مانتے ہیں؟ تو آپ لاہوری بلا لیں. نہیں نہیں، لاہوری نہیں بلانا ہم نے، خلافتی گروپ کا. یہ نذیر صاحب آئے نیچے، ان کو اور بھائی بلاتے یہ ہیں. نظم جو ہے خلافتی گروپ میں لا لیں. او اوکے خلافتی بھائی، خلافتی. او میری جان لاہوریوں کو اگر بلائیں گے تو مرزا بشیر صاحب کہتے ہیں کہ لاہوریوں کے بچوں کا بھی جنازہ جائز نہیں ہے. اللہ یار اکبر. آپ ساری باتیں ہی مکس کر دیں گے. اس نظم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور جو کہ حضرت مسیح موعود کی فارسی نظم ہے، تو آپ اس پر ہم تینوں متفق ہیں، لاہوری، جمبوی، خلافت گروپ. آپ یہ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں اس نظم کے بارے میں. بھائی سیدھی سی بات ہے، نذیر صاحب اوپر نہیں آ رہے، ان کو پتہ لگ گیا کہ کام خراب ہے، تو وہ نہیں آئیں گے، مجھے تو پتہ ہے. یار پھر نہ آئے وہ، ہم جو بندے بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لو. چلے میں کر دوں فیصلہ. ہتھیار وہی ہوتا ہے جو وقت پر کام آئے بس. اب اس وقت طارق چوہان صاحب ایک سینئر آدمی ہے. طارق چوہان سے فیصلہ نہیں لینا بھائی، میں نے سیدھی سی بات. اچھا، طارق چوہان سے فیصلہ لے لیں. چلے طارق مشورہ لے لیں، چوہان کا مرزائیوں پھر کے بھی، آپ فیصلہ لے فیصل لیں. بنتے بھی نہیں ہیں. ان کو پچھلا اگر طارق یاد ہوا نا چوہان کو فیصل پہلے بھی بننے والا، تو گالیاں آپ دی یہ آپ فیصل نہیں لوگوں نے. بنتے. طارق چوہان کو پہلے بھی گالیاں دی، اب دوبارہ فیصلہ کروا کے اس کو گالیاں ہم نے نہیں پڑھوانی. وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، کہیں اور پلاٹ پہ ہوتے ہیں، ان سے فیصلہ لے لیجیے گا. چلو ٹھیک ٹھیک ہے ہے نا؟ پھر. ٹھیک اور ہے، ویسے بھی آپ ان کا ویسے بھی مشورہ لے لیں، طارق آپ فیصلہ ویسے بھی نہ کریں. طارق چوہان صاحب جو ہے وہ تو للکارتے پھر رہے ہیں کہ مرزا مسرور مباہلہ کرے جمبا صاحب سے، اور آپ ان یار کو یہ منصب آپ بناتے پھر لوگوں رہے کے ہیں. نزدیک نا ہر چیز جو ہے نا وہ مذاق ہے اور اچھا، یہ تمسخر ہے. طارق صاحب آئے ہیں، یہ طارق بڑی صاحب، سیریس بات ہو رہی ہے. طارق صاحب آئے ہیں. ان سے عامر بھائی السلام علیکم، آ گئے واپس؟ وعلیکم السلام. ہاں جی، میری کوئی ضروری کال آ گئی تھی. تو واٹر صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ میں نے مرزا صاحب کو نہیں چھوڑنا، لیکن میں نے اس برائی کو برائی کہنا چھوڑ دینا ہے جو مرزا صاحب نے مجھے دکھائی دی ہے، جس کو میں آج تک برائی کہتا رہا ہوں. اس برائی کو میں برائی کہنا چھوڑ دوں گا، لیکن میں مرزا صاحب کو نہیں چھوڑوں گا. اگر اب اگلے مرحلے پر واٹر صاحب
अगले मरहले पर आपको दिखाया जाए तवीज़ धागा जो होता है, तवीज़ धागा करना, ये अच्छा अमल है कि बिदअत है कि शिरक है कि क्या है, गुमराही है? बात ये है कि उनके पहले वाले अकीदा तो हजरत ईसा के बारे में भी आप वाला था, ठीक है ना। मेरा ये सवाल नहीं है ईसा अलैहिस्सलाम हाँ का किधर बटन दबाता, मैं पूछे है कि ये जो आपने और मैं भी बताया था, बटनों खेलांगा, आ जाओ फिर। आपने कहा बटनों के था साथ कि ही खेल रहे हैं गैरुल्लाह तो से फिर बटनों से खेलते हैं। नहीं, आपने कहा था ना गैरुल्लाह से मदद वाटर अपनी मांगना, हिफाजत के लिए दीवार खड़ी कर रहे हैं। हाँ, गैरुल्लाह से मदद मांगना, नबी पाक से मदद मांगना। आपने कहा मस्जिद नबवी में जाकर लोग नबी पाक को पुकार रहे होते हैं, नबी पाक से मदद मांग रहे होते हैं। मैंने कहा वो कौन होते हैं? आपने कहा मुशरक हैं। जब मिर्ज़ा साहब को देखा कि मिर्ज़ा साहब भी नबी पाक से मदद तलब कर रहे हैं तो आपने कहा नहीं नहीं, ये शिरक ख़त्म हो गया, ये बुराई, इस बुराई नमाज के बाद बुराई नहीं कहना। अच्छा, अब अगली बुराई है तवीज़ धागा करना। आपके ख्याल में तवीज़ धागा करना कोई बुराई है कि नहीं है? जी बिल्कुल। क्या बिल्कुल? मैं आपको ये वाली बात बता दूं ना कि पहले तो मिर्जा साहब आपके ही फिका के थे, हैं आपके फिका के थे पहले वो। यार मेरा नहीं, सवाल ये नहीं है, वो ये किस- कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि मिर्ज़ा साहब जिस तरह हयात मसीह के कायल थे ना, इस तरह वो पहले तावीज़ धागा भी किया करते थे। अच्छा, ठीक है। फिर बाद में उन्होंने इस्लाह कर ली अपनी तवीज़ धागे की। जेड़ा बंदा सारी हाँ जी, जिंदगी हाँ जी, तवीज़ इस्लाह कर धागे ली। करता रहा है, गैर हाँ जी। उल्लाह से मदद मांगता रहा, मुशरक और बिदती, उसको अल्लाह ताला ने फिर ये दर्जा दे दिया मुशरक और बिदती को। ये आप कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि जमात अहमदिया जो है वो आज भी तवीज़ धागा करती है और बिदत करती है। यार वाटर साहब, मैं कहता हूँ कि आज की जो जमात अहमदिया है ना, ये हाँ। है मुवाहिदा। मिर्ज़ा साहब थे मुशरक, ये है मुत्तबे सुन्नत। मिर्ज़ा साहब थे बिदती, ये ठीक है। मिर्ज़ा साहब तो बिदती थे, मुशरक थे। ये पिछों आंदे ने पुत्र प्यो जमिया नहीं तो पुत्र कोठे ते चढ़िया फिरदा है। वो हाँ बात जी? ये है कि जिसने अपनी इस्लाह कर प्यो ली जमिया और में अपने नहीं, लोगों की इस्लाह कर दी तो वो बंदे प्यो ने जमिया काम में किया नहीं, कि गलत काम किया। मैं क्या प्यो जमिया में नहीं तो पुत्र कोठे ते चढ़िया फिरदा है। जो बाप सारी जिंदगी मुशरक और बिदती था, उसकी औलाद आगे से मवाहिद हो गई है पैदा। ये आप कहना चाहते हैं? ऐसी बात जमात नहीं अहमदिया है। नहीं आप करती। मुझे बताएं कि हमें वफ़ात मसीह का अकीदा जो है वो मिर्ज़ा साहब ने दिया या किसी और ने दिया? आपको पता नहीं भाई मिर्जा साहब ने क्या क्या दिया, मुझे इससे क्या लेना देना है। आपको मैं क्यों नहीं आपसे लेना पूछ देना? रहा हूँ तवीज़ धागा करना जायज़ है कि नाजायज़ है? अगर कोई बंदा करता है आपकी नज़र में, वो क्या है ये बताइए। यार पेली ना बुझवाएं, बात कर। नहीं, पहले आपसे पूछ लेना, जिस तरह आपने परसों कहा था कि जो मस्जिद नबवी में जाके नबी पाक को पुकार रहे होते हैं वो मुशरक हैं। जब मिर्ज़ा साहब को पुकारते देखा तो आपकी बोलती बंद हो गई। अब ये बता लें कि जो तवीज़ धागा करते हैं वो कौन है? बिदती हैं, मुशरक हैं, काफर हैं, मुसलमान हैं, मुत्तबे सुन्नत हैं, क्या हैं? प्यारे भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने मिसाल सही नहीं दी। मिर्ज़ा साहब कोई रोज़ा रसूल पे खड़े होके ये वाली दुआ नहीं कर रहे। मिर्ज़ा साहब एक नज़म लिख रहे हैं और वाटर मिर्ज़ा साहब, ने वाटर साहब नज़म में आपको पहले बेबसी भी का कहा है इज़हार कि किया। ये बातें बाद की हैं। हमारी बहस जो है ना, या मांगी मैं जा ਤੁਹਾਡੀ सकती है या नहीं, इन मैं दोनों ਤੁਹਾਡੀ में। अच्छा, जब मैंने तुमसे पूछा कि आप जो कब्रों को सजदे करते हैं या वहां पे दुआ मैंने मांगते किया ही नहीं है कभी, मैंने किया ही आप नहीं है कभी, उनको मैं मुशरिक उसको कहते जाहिर हैं। कहता हूँ। आप कहते हैं मैं तो अपने रिश्तेदारों को भी रोकता हूं, तो मैंने आपसे कहा कि रोकता हूँ आपने मैं। रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ा, आप चुप हो गए। आप कहते हैं नहीं, इस मैंने बात तो में नहीं मैं तोड़ा वाटर के तल्लुक, मैं साथ तो उनकी खड़ा इस्लाह हूं। कर रहा हूँ, मैंने तो उनकी इस्लाह कर रहा हूँ, तल्लुक नहीं तोड़ा। हाँ, बड़ी तो आसान आप सी भी बात इस्लाह है। कर रहे हैं। आप मिर्जा साहब ने किसकी भी इस्लाह कर इस्लाह रहे हैं? की मिर्जा है। साहब की इस्लाह कर रहे हैं? मिर्जा साहब ने भी इस्लाह की है। किसकी इस्लाह की मिर्ज़ा है? साहब ने इस्लाह करेगा वाटर। ओ मिर्जा साहब की आप कौन सी इस्लाह करनी है आपने? और बहुत भाई इस कीदे पर मिर्जा बहुत साहब हो एक चुके हैं। मुस्लिम भी हैं और एक मेहदी भी हैं। एक अच्छा मुशरक भी है यार, साथ, पूरी बात अच्छा करें। यार, अच्छा यार, ऐसा मिर्जा करें साहब कि मुशरक भी है, महदी भी है। ये पूरी एक बात मसला क्या तो करें? क्लियर, आप एक अपने मसला तो मुस्लिम क्लियर हो रिश्तेदारों गया से ना। ताल्लुक क्यों नहीं तोड़ देते? तो वाटर साहब, वाटर भाई आप साहब, मिर्जा एक साहब, मसला वो हो गया मुझे कह रहे हैं क्लियर। जो है रिश्तेदारों वो से ताल्लुक क्यों इस्लाम नहीं के तोड़ते? खुले मिर्जा खुले साहब से क्यों नहीं दुश्मन है। तोड़ते आप?
मुशरिक इस्लाम के खुले खुले दुश्मन है, आप मुशरिकों तो से ये क्यों नहीं खुला तोड़ते? दुश्मन आपके सामने खड़ा है मिर्जा साहब, तो क्यों आप नहीं कहें ताल्लुक कि तोड़ते? मेरे जो रिश्तेदार जाते हैं दरगाहों पे वो मुशरिक हैं, कहें आप। भाई मैं ये कहें अच्छा आप मिर्जा यहाँ साहब को पे कहें, मैं भला डेडलॉक कहूंगा हो मुशरक जाएगा। उनको, आप नहीं कहें आप कि नहीं ये भाई, गरीब ये दुआ मांगने वाला नहीं मुशरक नहीं है। मोहन, आप अपने नहीं भाई, रिश्तेदारों को यहाँ पे मुशरिक डेड कहें। लॉक हो जाएगा, यहाँ पे डेड लॉक हो जाएगा। और बात ये भाई एक डेडलॉक क्लियर फिर होगी। सानू क्यों एक मिनट, लाने एक आंदे मिनट, ने? अगर ये डेडलॉक बात आप भाई ये क्लियर, आगे ये चलती है बात मेरे क्लियर साथ, हो गई। मदद वाली, मदद वाली बात क्लियर हो गई कि बरेलवी भी करते हैं और मिर्जा साहब भी करते हैं, ये बात होगी क्लियर। दोनों बराबर के मुशरक हैं इनके मुताबिक। हाँ, अब आगे स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। कब्रों पे खड़े होके मांगना वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कादियान में मिर्जा साहब की कब्र पे खड़े होके मांगते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना हम। अभी ये एक बात होगी क्लियर। अभी दूसरा सवाल अमर भाई ने आपसे पूछा है तवीज गंडों के बारे में। तो ये आप बता दें कि तवीज गंडे करना जो है ये शिरक है, बिद्दत है, या कि मुआहिद लोग जो हैं वो करते हैं तवीज गंडे, ये आप बता दें जी प्लीज। भाई हमने तो ना कभी अपने घर में और ना ही कभी अपनी जमात में ऐसा अमल होते देखा है, इसलिए इस बारे में मैं स्टेटमेंट नहीं दे भाई सकता। जो भी ये हमने अमल देखा करता है है, उसके बारे में क्या कहते हैं आप? हमने ये ये बिद्दत आम है। सुन्नी स्टेटमेंट हजरात नहीं आनी अबू बकर भाई, अब स्टेटमेंट नहीं कभी आएगी, आज हमने ये जुबानी थी। हमने आम सुन्नी हजरात में और शिया हजरात को तवीज़ पहने हुए देखा है, इमाम जामन पहने हुए देखा है, और इस हाँ, तरह की चीजें ये अमल ठीक है उनमें कि गलत देखी है? है। हाँ जी, और उन्हीं को दरबारों में जाते हुए देखा है, उन्हीं को यार मैं करबला की वही मिट्टी पूछ रहा हूँ रखते कि हुए ये देखा है। अमल सही है या गलत है, ये ये आप तवीज गंडे बताएं, जो है? ये आप बताएं, सरकारी मुसलमान आप हैं, आप बताएं ये सही है कि गलत है? यार कल तो आपने बड़ा भाग के बताया है कि ये रसूलुल्लाह से भी मदद मांगना जो है ये शिरक है। तो आज आप बताते हैं, आज आपकी बारी है, बताएं आप भाई सरकारी मुसलमान हैं। अभी मैं तो आपने मुसलमान इल्जाम ही नहीं लगाया, भाई, अभी आपके अभी मुताबिक मैं आपने ये मुसलमान ही बताया नहीं। है, अभी आपने ये आपने देखा है, शियों को भी आपने देखा, जाहिर है वो जो कर रहे हैं वो सही समझ के कर रहे हैं ना। अब आपने बताना है कि ये सही है या गलत है। आपने बताना है क्योंकि वो आपके बंदे हैं, आपके ख्याल में वो मुसलमान है, इसलिए आपके अच्छा मैं ख्याल में वो बताऊं, सही है। मैं अगर बता दूं तो आप मिर्जा साहब को छोड़ के मेरे साथ आके खड़े हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि मैं तो इसको हाँ, एक वही ना, फिर यही इसीलिए ना, क्योंकि एक आप तो शेर मिर्जा साहब को एक छोड़ के मेरे शेर साथ याद खड़े आ नहीं गया होंगे। जी जी, मैं भाईजान। आपके साथ नहीं खड़ा हूंगा। आप वाटर लोगों में साहब एक बहुत शेर सारी याद आ बिदात गया। है। बात ये है कि आप जो है ना कायद के वाटर बुत भाई नहीं एक बना शेर सकते। याद आ गया, सुना दूं? नहीं, एक मिनट ठहर जाइए, एक शेर एक सुन मिनट लेना, ठहर। नहीं नहीं, पहले मेरी छोटा सा बात है, आप छोटा सुनो। सा है। और भाई वो जब शेर मैं ये बोलना है चाहता हूँ तब तुम बोलने नहीं देते। कि बोलते क्यों एक नहीं मिनट ठहर वाटर जाओ। मेरे हक में, हाँ आबले पड़ गए जबान पे क्या। चलो, अब आपने शेर पढ़ लिया। वाटर साहब, वाटर साहब, याद करा। वाटर आपने साहब, एक मुतालबा आप मुझसे कर रहे थे कि रिश्तेदारों को का छोड़ क्यों देते। आपसे एक सवाल है मेरा कि नबी करीम की बरादरी में कई मुशरक थे, क्या नबी करीम ने उनसे ताल्लुक रखा था या छोड़ दिया था? बड़ा आसान सा सवाल है, छोड़ बिलखुसूस छोड़ दिया था। सबूत 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 क्या? छोड़ दिया था, सबूत दे दें। बिल्कुल छोड़ दिया था, छोड़ दिया था, दलील क्या है? वो दावा हो गया ना, दलील क्या है? बिल्कुल छोड़ दिया था। भाई हज़रत अबू तालिब ईमान ले आए थे नबी करीम पर। और नहीं नहीं आमर नहीं भाई, किहड़े सवाल किधर पासे तुर पे हो तुसी? मैंने इसे पूछा ना, मैंने ये दलील मांग रहा है, मैंने भाई पूछा अभी तुसी इन्होंने मिर्जा साबित शेर करना दी है कि बेग अबू दी तालिब गल से करो, ताल्लुक तोड़ दिया था नबी करीम ने। हाँ, छोड़ गल दिया था। कितना कर रहे हो? मैंने पूछा कि अबू तालिब अबू तालिब से ताल्लुक तोड़ दिया था नबी करीम अलैहि सलाम ने। आप खुद ही फंस जाएंगे इन बातों में, ये मैं आपको बता मैं दूं। नहीं फंसता, मैं नहीं फंसता, मेरे आप पास खुद ही फंस जाएंगे। फंसने का 101 हाल है। उसका एक सवाल 101 में जे मैं रख के बात कर रहा हूँ जी। अब आप ये बता दें आप कि बता दें मुझे कि ताल्लुक नबी करीम ने छोड़ दिया था उनकी वफात से पहले। बता रहा हूँ ना भाई, बता रहा हूँ, बता तो रहा हूँ। सबूत देना ताल्लुक तोड़ दिया तो था। यार चुप आखिरी करेंगे दम तो तक उनको भगवान ने नसीहत सबूत कर रहे देंगे। थे, आखिरी जब दम तक नसीहत कर रहे थे बिस्तर तो मर्ग अल्लाह पर। के बंदे, आप रुकेंगे तो मैं सबूत दूंगा ना। हाँ दें। हजरत अबू तालिब की जिंदगी में इस्लाम मुकम्मल हो गया था। मैंने पूछा है कि मुशरक उनको छोड़ दिया था नबी करीम ने या नहीं? हजरत अबू तालिब की जिंदगी में इस्लाम मुकम्मल हो गया था। नहीं, इस्लाम मुकम्मल होने की क्या बात है? आप कह दें कि उस वक्त कोई इस्लाम आयत मुशरकों मुकम्मल के हो बारे गया में नाज़िल नहीं हुई थी। मैं आयत पेश कर देता हूँ। था। आयत तो हुई है, आयत तो हुई है। वो हजरत अबू तालिब मुशरिक थे? आप कह दें कि नहीं थे। नहीं, आप बता दें कि हजरत अबू तालिब मैंने कहा मुशरिक ना थे। कि नबी करीम पर ईमान नहीं लाए थे वो, किन अकायद पर ये आप बता दें। नहीं, वायद और मुसाबत नहीं कर सकता हमें कोई तो बंदा। हमेशा पता है कि मतलब कि हमें तो हमेशा बताया गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान हमेशा से एक खुदा की इबादत करने वाला खानदान था। किधर पढ़ा है तो आपने? आप कह रहे हैं, किधर पढ़ा आप है? कह रहे हैं किधर अबू लिखा तालिब हुआ है? मुशरिक थे। वो किधर लिखा हुआ है? और भाई आप कह रहे हैं ना अबू तालिब मुशरिक थे, आप कह रहे हैं ना।
मैं तो कह रहा हूँ हाँ, उनके ईमान की आप दलील अपनी दे बात की दें। दलील दें पहले, आप मैं अपनी बात दलील की दे दूंगा दलील ना, आपने ये बात तो बाद दे में आएगी ना, दूंगा पहली क्या? दलील तो आपने देनी है ना कि दे जिस दूंगा क्या होता है? वक्त, आप सुने ना, दलील दें कि हजरत अबू तालिब मुशरिक थे, आप दलील दें, ये दलील मैं दे दूंगा, इसकी टेंशन ना लें आप। अभी दें। वो मैं दे दूंगा ना, अभी सवाल मेरा पीछे खड़ा है ना, दलील तो आप भाई मांगिएगा मेरा ना, जवाब जब यार दलील एक क्लियर मिनट हो। एक मिनट यार, कोई और बात कर लो, क्या बहस नहीं में मवान नहीं साहब, नहीं, आप इन्होंने कहा गुस्से में मुझसे बिल्कुल मुतालबा किया ना, मुतालबे की जवाब। दलील देनी है आपने मुझे, कि हाँ मुशरक से तर्क ताल्लुक किया जाता है, उसके मुतालबे की दलील देनी है। हाँ जी, हाँ तो तो आप आप ये सवाल साबित कर पूछे दें कि फजल हजरत अबू अहमद बेग अबू का तालिब पूछे थे। आप। नहीं फजल नहीं, अहमद, ये तो इनका फतवा खुद इनके घर से गलत हो गया कि मुशरक से तर्क ताल्लुक किया जाता है। मिर्जा साहब गुस्ताखों के साथ जाकर रिश्तेदारी कर रहे हैं, मोहम्मदी बेगम के इनका दरखास्त कर रहे हैं उनसे। हाँ ये है बात, अब ये बताएं क्या पूछो। करना है। तो यार ये तो वो तो गुस्ताखों की सिर्फ बात है। ये नहीं मवान भाई तो कह रहे हैं कि हजरत अबू तालिब मुशरिक थे। भाई आप उनके मुवायद होने की दलील पेश कर दें। आप उनके मुशरिक होने की दलील पेश कर दें। मुवायद की नहीं पेश होगी, ये पीछे तो क्या बचता है? हजरत अबू तो तालिब मुशरिक आपके की नहीं ख्याल में होगी तो क्या पीछे थे? क्या बचता है? वाटर हैं? साहब आपके ख्याल में वो मोमिन थे? भाई मैं तो उनको समझता हूँ। आप मुसलमान ही हजरत अबू तालिब को वो मुशरिक हजरत कर मोहम्मद रहे हैं, तो सल्लल्लाहु मैं अलैहि वसल्लम क्या पर ईमान करूँ? ले आए थे? एक रंग में ले आए थे। अच्छा, एक रंग में। यार हजरत अबू तालिब का तो टॉपिक ही नहीं है, टॉपिक है मिर्जा साहब क्या किसी ऐसे बंदे पर जो उन पे ईमान नहीं चले लेकर आमर आया, भाई के सवाल की उनके तरफ साथ एड्रेस सबके साथ करें, तरह छोड़ें तल्लुकी थोड़े कर छोड़ें दीजिए। यार, छोड़ें इनको। ये फजल नहीं अहमद मवान, है, आप तो अपने मिर्जा भी सैयद अकाबिर बेग को जो है, है ना, एक मिनट। उनकी इज्जत भी खाक में मिलाने पे तुल गए हैं। बस नहीं करें नहीं, अब मैं आप खाक में मिलाने पे अपने नहीं ये तुला किसी अपनी हुआ। हजरत हदें मुकर्रर पागल करें है और यार। रुके वहां पे। मैंने आप क्या हजरत कहा है अबू कि मैं तालिब जो के बात खिलाफ करता बड़ा हूँ ना, गलत मेरे हाथ में इल्जाम कोई ना लगा कोई रहे हैं। दलील होती है। वाटर आप साहब बड़ा आपको, गलत इल्जाम लगा रहे वाटर हैं। साहब, आप वाटर सारी साहब, तारीख इस्लाम को चैलेंज कर रहे ओ हैं। वाटर साहब, आप मैं कोई आपकी मुसलमानों का तरह का मुकदमा जोहला कमजोर नहीं कर हूँ, रहे हैं। मैं आपकी तरह का जोहला नहीं हूँ कि फौरन फतवा लगा दूं और बाद में अपने आपने घर की लगाया, तहरीर आए तो बोए तल्ला जी कफार का मिसदाक बन जाऊं। नहीं नहीं, बोलिए ये इसकी भी ताकत मुझ में रिकॉर्डिंग नहीं लगा है। लो, इसकी भी रिकॉर्डिंग लगा लो। नईम ईमान कहता है कि हजरत अबू तालिब मुशरिक थे। भाई मैं एक कॉल पेश अगर करूंगा हजरत किसी अबू का। तालिब मुशरिक थे तो फिर नबी करीम के खानदान को हम हमेशा से कहते हैं कि मोहित थे। अच्छा वाटर साहब, इसका जवाब ये है कि आप फिर पेश करें कि हजरत अबू तालिब ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे। तारिक आपके चौहान पास है भाई, कोई रवायत ऐसी? तारिक चौहान भाई, जहाँ पे आपकी मदद मांगी गई है वहां पे तो मदद करें। आपसे इस शेर भाई के इनको बारे मैं में दिखाऊंगा पूछा है। मिर्जा साहब से, नहीं, वहां फिर से ये जब मुझसे मदद बताएंगे, मांगेंगे, मेरा इनके जवाब उनको लिटरेचर से पता है। दिखाऊंगा मैं। मेरा जवाब आप उनको पता है, वो आप आप लोग नहीं जवाब दे सकते वो, नहीं दे क्योंकि सकते। आप लोग मिर्जा साहब की तालीम को छोड़ चुके हैं। ये है अव्वल बात। तो आप पढ़ते ही नहीं उनको, तो ये मिर्जा लेकिन साहब की मेरा नज़म है जवाब ना उनको तारिक पहले ही भाई। पता है, इसलिए वो मुझसे नहीं पूछते। तारिक भैया, ये मिर्जा साहब की नज़म है, हाँ ये कोई जी। वाटर ग्रुप की भाई, नज़म तो वाटर है साहब, नहीं। तो तारिक आप साहब को बराए गालियां दे रहा है। अब मेहरबानी ये, मेरे पास इसका जवाब है, हाँ लेकिन जी, असल बात है कि आपके पास क्या हमने जवाब है? पूछा ही नहीं ना उनसे, हमने मैं नहीं अपने पूछा। जवाब दे चुका हूँ सारे। मैं वही ना, बहुत सारे आपने जवाब दे सही चुका हूँ। जवाब नहीं ना दिए। तो आप खुद कह रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु चले अलैहि वसल्लम से मेरी मदद इत्तला कर मांगना दें शिरक है। जी। तो यहाँ मिर्जा साहब कह रहे हैं ए सैयदुल वरा मदद फरमा, जी तो फिर जी, अगला मिसरा भी पढ़ आप लें। इनको मुशरिक कहेंगे फिर मिर्जा साहब को? यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, यहाँ पे तो आपकी हेल्प मांगी जा रही है। हाँ अब आप भाई, करें मेरे हेल्प। पास तो इसका जवाब है, जी, लेकिन असल बात ये है कि वो आपसे जवाब चाहते हैं, नहीं क्योंकि तो आप आप जवाब चौहान दे साहब ने तो दें। समझते फतवा हैं लगाया ही नहीं ना। कि चौहान आप साहब ने तो मिर्जा फतवा साहब लगाया ही नहीं को मुशर्रफ का। रिप्रेजेंट करते हैं, हम तो नहीं करते चौहान आपके साहब, ख्याल में। चौहान जी साहब, जी। बात यह है कि आपने तो मुशर्रफ का फतवा नहीं लगाया, हाँ जवाब तो उसने देना है, जिसने फतवा लगाया हुआ है। अच्छा चौहान साहब, जवाब तो उस आपने बंदे ने फतवा देना नहीं है ना। लगाया। बिल्कुल सही है, चौहान साहब ने फतवा नहीं लगाया। चौहान साहब, आप कब्र पूजा को जायज समझते हैं? नहीं, बिल्कुल जायज नहीं समझते। आप कब्र पूजा को क्या समझते हैं? गैर अल्लाह से जो भी मांगते हैं वो मुशरिक है। क्या कब्र पूजा को और इस शेर को आपस में मिलाया जा सकता है? भाई मैं अभी जवाब देना नहीं चाहता, दे दें, इसलिए दे दें, चले हाँ आधा पचौदा ही दे दें। हाँ, नहीं नहीं, मैं देखिए, मेरा जवाब उन लोगों को पता है। मेरा जवाब ये होता है कि जो भी मिर्ज़ा साहब ने लिखा हुआ ना, एक तो है कि वो उनको मार्फत इलाही थी और मार्फत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। वो जो भी काम करेंगे वो अल्लाह ताला की रज़ा के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता, इसलिए अगर उन्होंने ये अल्फाज कहे भी हैं तो उनके लिए जायज़ है, किसी और के लिए नहीं जायज़।
ये मेरा जवाब है। कि मिर्ज़ा साहब को इल्हाम हुआ था खुदा से डर फिर जो चाहे कर। तो ਇਹ खशियत ਜਵਾਬ इलाही ਜਿਹਨੇ अगर ਦੇਣਾ इंसान ਹੈ के ਨਾ, दिल में है ना तो फिर वो जो भी करे वो, क्योंकि उसकी तारक चौहान नीयत पे साहब, साफ तारक होती है। चौहान साहब, तारक ਇੱਕ चौहान ਮਿੰਟ साहब सुने ना, अमर भाई की बात सुनो, क्या कहना चाहते हैं। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਏ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੇ 200 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਫਿਰੋ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਰਾਸੀ ਅਰਛੜੀ ਹੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਲਾਬ ਆਵੇ ਤੇ ਹੁੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਜਾ ਪਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ ਨੂੰ? हाँ, इसलिए मैं कह रही थी ना मेरा जवाब उन्होंने पता है। ਐਡਾ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਐਡਾ ਕੋੜਾ ਸੱਚ, ਇਹ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਖੁੱਸ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਵਾਨ ਜੋਗਾ ਕੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਕੋਲੋਂ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ। हाँ ਲੈ जी, ਲਓ हाँ ਇਹਨਾਂ जी, ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ। दोबारा ले। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਸਲਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਮੰਜੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਪੀੜਾ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਸੇ ਮੱਝਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਕਿੱਲੇ ਉੱਥੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਲੈ ਚਲੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਲੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੱਲੇ ਠੋਕੋ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਨੋ, ਸਲਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਅਰਸ਼ਾ ਰੋਡ ਚਲੀ। ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੁੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੱਕਾ ਚਿਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਚੱਸ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਚੱਸ ਆਈ ਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੱਕੀ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਗਾਵਾਂ ਨੇ, ਡੰਗਰ ਨੇ, ਮੰਜੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੰਗ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੋ। बिल्कुल सही है, बहुत सही ਇਸ जवाब। ਗੱਲੇ ਕਰਕੇ बहुत मार्फत की बात है। ਇਹ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਹੈ। चौहान साहब मलंग आदमी है, चौहान साहब को किसी चीज का खतरा नहीं। चौहान साहब किश्तियां जलाकर खेल रहे हैं। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ? ਅਗਰ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸ਼ਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। नहीं, तारिक चौहान ने तो ये बिल्कुल नहीं कहा। नहीं, तारक चौहान का जवाब फिर ले लो। यार तारिक चौहान ने मुशर्रफ का फतवा भी नहीं दिया। चौहान क्यों भज जाते जी? आप क्यों नहीं जो बोलते? अपनी जबान नहीं है मुंह दे विच वाटर साहब। नहीं, नाले तारक चौहान का तो सीधा सीधा जवाब है ना कि मिर्जा साहब ने क्या दिया, क्या दिया। बोल रहा हूँ मैं, 2 दिन से बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे बोलने का नतीजा बड़ा गलत निकल रहा है। अगले बंदे ने आके हजरत अबू तालिब को मुशरिक बना दिया, सारी तारीख इस्लाम मिला दी है उसने। हम कह रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना बचपन से पुराने जमानों से अल्लाह की इबादत कर रहा था, वो नबियों का खानदान था। यार और आप क्या ये जनाबी अली बात करते उठा के ये उठा के अबू लहब जो मुशरिक था बना रहे हैं। वो भी उनका ये चर्चा बात था। अबू करने से लहब ये शेर उसको तो यहाँ बात से तो कितनी वहीद आई है। आप कैसी बात कर वाटर रहे हैं? वाटर साहब मिर्जा वाटर साहब साहब कुछ पढ़ लें। अबू जाल रिश्ते उसी खानदान से था, अबू लहब उसी खानदान से था। वो बात बड़े तो बड़े आपकी बड़े बड़े जय्यद सरदार। बड़ी बात सही है, लेकिन वैसे मैंने भी आपसे कहा कि वैसे आपने भी उनसे वैसे भी मैं तरक्की आपको ताल्लुक बताऊं किया। मैं आपको बताऊं कि अगर मिर्जा साहब का एक अदना सा मुरीद वो उसकी अगर शहादत हुसैन रजी अल्लाह ताला की शहादत से अफजल हो सकती है, तो मिर्जा साहब की अपनी हैसियत क्या अबू तालिब से कमतर है? यहाँ पे आपके मिर्जा साहब मुशरक साबित हो रहे हैं, आप भाग रहे हैं अबू तालिब की तरफ। तो वो भाई बात आपके नबी हैं मिर्जा साहब, उनका मरीद जो है वो हजरत हुसैन की शहादत से अफजल उसकी शहादत है, और यहाँ पे मिर्जा साहब खड़े हैं, आप उनका मुकाबला करवाएंगे अबू तालिब से? तो यार वाटर साहब को अंकल में हाथ मारो यार। वो बात पता क्या है? वो मिर्जा साहब ने ना अपनी तहरीर में बहुत ज्यादा इस्तिलाह का इस्तेमाल किया हुआ है। तो अगर आप इस्तिलाह को नहीं समझ सकते, आप शायरी को नहीं समझ सकते, तो आप बराए मेहरबानी वो मजमून मत खोला करें, ठीक है ना? तो समझाएं ना आप यार, समझाएं आप समझा दें। मिर्जा साहब की फजीलत तो हजरत अबू बकर पे भी है, तो वो हजरत अबू तालिब पे तो जाहिर है कि तो वही बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना कि जिसके मरीज की शहादत जो है वो हजरत हुसैन की शहादत से अफजल है, ये उस शख्स का मुकाबला करवा रहा है हजरत अबू तालिब से। लो जी, मैं आपको ना सारों से बड़ा एक काम किया। आसान फार्मूला से बताता हूँ मिर्जा साहब को समझने का। जहां पे मिर्जा साहब
کوئی بھی تاریخی حوالہ دیں، اس کے بارے میں جو آپ لوگوں کا عقیدہ ہے نا، آپ وہاں پہ لفظ عقیدہ لکھ لیا کریں صرف. آپ کوئی بھی مرزا صاحب کے تاریخی حوالے سے یار نا واٹر پہلے صاحب ساری عقیدہ باتیں لکھ چھوڑ لیا دیں، کریں. ساری آپ باتیں کا چھوڑ دیں، مرزا صاحب ہاں، کی تحریر جب آپ کے سامنے عقیدہ آ وہاں گئی. پہ لکھیں گے نا، اوے ایک منٹ مرزا پہلے صاحب کی پیارے بھائی سمجھے ذرا، آپ کی تعلیم کیا ہے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں. میں کوئی بھی نہیں پڑھے یار، کر لو تو جڑا میرا پھر کرنا میری ہے. آپ سے بحث نہیں نہ بنتی. جب آپ میں وہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو پھر مرزا میں صاحب آپ بھی سے کچھ کیا نہیں سن بحث پڑھے. کروں. وہ مرزا صاحب بھی کچھ نہیں سن پڑھے، چٹے ان پڑھ سن وہ بھی. یار مرزا صاحب جو ہے نا، یہ چند ایسی اللہ مختاری کے تعالیٰ کی امتحان طرف میں بھی سے فیل ہوئے تھے وہ. شخصیات جو پیدا ہوتی ہیں نا، اس کا کل بڑا اچھا وہاں پہ ذکر ہوا ہے. اور وہ مختاری کا غامدی صاحب امتحان نے بھی بھی فیل کیا ہو ہے. گئے تھے یار، نہیں پڑھے ہوئے تھے، وہ کوشش کی تھی انہوں نے، نہیں پڑھ سکے وہ. دیکھیں میری بات سنیں، جو پڑھے ہوئے ہیں ہر کوئی علامہ اقبال نہیں بن جاتا، ہاں میں وہی کہہ رہا ہر ہوں نا، کوئی وہ نبی عبداللہ بن خان جاتا ہے، وہ غالب دیکھ نہیں لو. بن جاتا. مختاری کے کل امتحان سے فیل ہو گئے، نبی بنا لیا آپ نے ان کو. جی، ہر کوئی اسداللہ خان غالب نہیں بن جاتا، ہر کوئی اقبال نہیں بن جاتا، ہر پڑھا لکھا بندہ وہ نہیں بن جاتا. ٹھیک ہے، اچھا تو اس اب طرح آپ آپ نہیں بتائیں، کہہ اب سکتے. آپ یہ بتائیں کہ یہ عبارت تو ہوگی کلیئر ہے کہ یہ اللہ بریلوی تعالیٰ کی جو ہے طرف وہ سے بھی خاص رسول اللہ سے انعامات مدد ہوتے ہیں. مانگتے ہیں. آپ نے کہا کہ مشرک ہے، مرزا صاحب بھی رسول اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں تو مرزا صاحب بھی مشرک ہیں. بات تو ہوگی ختم، اور آپ آپ نے مجھے یہ یہ قبول بھی کر بتائیں لی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ مرزا صاحب نے روزہ رسول کے سامنے دعا ان کو زندہ مانتے ہوئے کی ہے. یہ مرزا او صاحب بھائی رسول میں اللہ کو آپ کو زندہ کہہ رہا ہوں مانتے کہ تھے. ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے، سٹیپ بائی اسٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے، اسٹیپ آپ کو اگلا ہم سوال دکھائیں گے. اسٹیپ آ گیا ہے کہ مرزا صاحب جسمانی طور پر آپ لوگوں کی طرح رسول اللہ کو زندہ مانتے ہیں. اوے مرزا صاحب نے قبر سے مرزا مردہ بھی صاحب نکالا ہوا رسول ہے، اللہ وہ بس سب صلی اللہ دکھائیں علیہ گے ایک یار منٹ آپ ایک کو. منٹ وسلم بکر کو بھائی، ایک جسمانی منٹ ایک طور پر منٹ ایک زندہ منٹ مانتے ہیں. ایک منٹ 1000 یورو انعام دوں گا میں آپ کو. بٹر صاحب ثابت کرے کون یہ کہتا ہے کسی ایک کتاب سے دکھا کہ رسول اللہ جسم سمیت زندہ ہے. جائے آپ لوگ مانتے ہیں، آپ کا پورا جھوٹ بریلوی ہے آپ فرقہ کا، مانتا ہے. یہ بھی آپ آپ کا مفتی جھوٹ ہے. احمد رضا بریلوی مانتے ہیں، سارے دکھائیں آپ کے جتنے بھی صوفیاء دکھائیں ہیں وہ مانتے ہیں. کہاں پہ آپ ہے؟ لوگ مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے. آپ لوگ یہ تک مانتے ہیں کہ تقریب آپ کے ولی اللہ اولیاء اللہ اچھا قبروں میں قبر زندہ ہے. میں زندہ ہے تو جسمانی زندہ ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ قبر آپ میں تو جسمانی طور پر زندہ مانتے ہیں. آپ کئی دفعہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں شہید بھی زندہ ہے جسمانی طور پر. پھر ہم آپ ہاں؟ لوگوں کو یاد کراتے ہیں کہ شہید کی بیوی کو تو نکاح کی اجازت ہے، تو وہ اچھا کیسے زندہ ہو گیا. تو پھر آپ چپ کرتے ہیں، تو آپ لوگ نہیں اس روکتے ایسی سب باتوں باتوں کا سے. مطلب یہ نکلا کہ مرزا صاحب نے کیونکہ رسول اللہ سے مدد مانگی ہے تو لہذا وہ مشرک نہیں ہے، لیکن بریلوی مشرک ہے نا؟ جی جھوٹ ہاں، بولتے ہیں کیونکہ میرے صاحب بریلوی ان ہمارے کو جسمانی طور پر زندہ مانتے ہیں، اور شیعہ بھی ان کو جسمانی طور پر زندہ مانتے ہیں. کہاں پہ دنیا میں؟ شیعہ حضرات ہاں جی قبر میں زندہ پورے مانتے ہیں وہ. تو مرزا صاحب کیا مانتے تھے؟ اور شیعہ لوگ اپنے اماموں کو بھی زندہ مانتے ہیں قبروں میں. تو مرزا اور صاحب آپ کے بریلوی حضرات تمام ولی اللہ کو بھی قبروں میں اچھا زندہ مانتے ہیں. سارا کچھ چھوڑے، صرف یہ بتا دیں مرزا صاحب نے جو یہاں پہ مدد مانگی ہے رسول اللہ سے، وہ کیوں زندہ جانتے ہوئے مانگی ہے یا کیسے مانگی ہے؟ وفات یافتہ ہوتے ہوئے مانگی ہے. وفات تو یعنی ایک بندہ جو دنیا سے وفات پا چکا ہے اس سے جی مدد مانگ رہا ہے. جی، اور مطلب یہ فریاد غیر کا اللہ سے رنگ ہے، مدد مانگنا ہے نا، اور یہ شاعرانہ فریاد کا رنگ ہے. اور یہ یہ غیر اللہ سے مدد محاورہ ہے، مانگنا ہے کہ نہیں؟ یہ محاورہ ہے، غیر ہے. یہ محاورہ ہے، اور یہ شاعرانہ فریاد کی ہے انہوں نے. اچھا مرزا صاحب کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ فوت ہو چکے ہوئے ہیں، کوئی دعا رسول اللہ کو نہیں جا سکتی، اچھا وہ چلیں نہیں سن چلیں مجھے سکتے. یہ بتا اللہ دیں، تعالیٰ اچھا سنتا ہے، اللہ زندہ ہے. حضرت ابو مجھے بکر یہ نے بھی بتا کہا دیں، ہے کہ رسول اچھا اللہ مجھے فوت ہو یہ چکے بتا ہیں، دیں کہ لیکن جو اللہ شاعری پر کے ایمان اندر، رکھتا ہے اللہ زندہ ہے ہمیشہ. اچھا شاعری کے اندر یہ شرکیہ اشعار جو ہیں یہ جائز ہے؟ مطلب یہ جیسے قوال وغیرہ جو کہتے ہیں، قوالی بھی کرتے ہیں، اس ساری طرح کے جو شرکیہ اگر اس نعتیں میں تو آپ اشعار ہو. لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں، ساری کی ساری وہی تو میں شرکیہ پوچھ نعتیں رہا ہوں تو نا. آپ بریلویوں نے لکھی ہوئی ہیں. اوے بھائی مرزا صاحب کا ابھی آپ سب نے کہا نعتیں کہ تو انہوں نے یہ شاعری شرکیہ کی ہے، آپ کی ہیں. آپ تو رسول شاعری کے اللہ کو اندر، بالکل اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں. او یار سب شاعری کے نعتیں اندر آپ کی ہیں. جائز ہے، ہاں شاعری کے جی، اندر جائز ہے. ہاں تو آپ کی ساری شرکیہ نعتیں ہیں، آپ ان کو تو بتائیں. مرزا آپ کی صاحب نے بھی شرکیہ شاعری لکھی ہے نا. یہ شرکیہ شاعری کہاں ہے؟ یہ تو فریاد ہے. اچھا تو جو قوال جو فریاد کرتے ہیں وہ جائز ہے، درست ہے؟ وہ ہر شعر کو سن کے کہا جا سکتا ہے، بغیر سنے تو نہیں کہا جا سکتا. میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی قوال جو ہیں وہ اگر ایسی شاعری کرتے ہیں یا کسی نے وہ ایسی اللہ کی شاعری بندے لکھی ہے تو وہ سن کے جائز ہے؟ فیصلہ ہوئے گا نا، بغیر سنے تو فیصلہ نہیں ہوئے گا. یار پھر اس سے شاعری اس میں کا اگر کسی ایمان نے کی پوچھا ہے جائے تو گا وہ بندے جائز کا. ہو جائے گی، پھر اس سے اس شاعری بندے میں کا جائز ایمان ہو جائے گی. پوچھا جائے گا.
جب اسے اس کا ایمان پوچھا جائے گا، اگر وہ کہے گا کہ رسول اللہ زندہ ہے تو بس وہیں فیصلہ ہو جائے گا. ہاں اگر اس کا ایمان یہ نکل ایسی ذات ہے جو تیندوے کی شکل کے ہے، جس کے کئی ہاتھ پیر ہے، ایسا ایمان اس کا نکل آئے تو پھر، ایسا کوئی ایمان نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا ایمان کسی نے ہمیں اور دیا، اگر ایسا کسی اور کا نہ ہی ایمان ہو ایسا تو اس کے مرزا بارے میں صاحب کا کیا حکم دعویٰ ہے؟ ہے، اور نہ ہی ایسا رسول اللہ نے کہا ہے. مرزا صاحب تو خود رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. کیا رسول اللہ کیا نے اگر تیندوے جیسے خدا کو کہا ہے؟ کسی کا ایمان اگر ایسا نکل آئے کہ خدا جو ہے تیندوے کی شکل کا ہے، پھر ایسا کوئی ایمان نہیں ہے. بالکل غلط بات ہے، تو کیا کہیں گے ایسا اگر کسی کا ایمان ہو تو اس کے اوپر کیا بالکل حکم ہے؟ غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. آپ فتوے لینے آ جاتے ہیں اور باتیں آپ چلاکی سے پلیس کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ حد ہو آپ گئی لوگ ہے۔ پہلے اپنا ایمان بتائیں کہ آپ رسول اللہ کو قبر میں زندہ مانتے ہیں کہ مردہ مانتے ہیں. بات وہاں پہ شروع ہوئے گی پھر. یہ بات تو سچ ہے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے تیندوے کی طرح ہے، یہ تو صحیح ہے. اب اچھا بولے جی چلیں، واٹر صاحب۔ طارق کو استغفر آج ہم اس پر بھی اللہ، بات کر لیں استغفر گے. میں نے اس اللہ. پر ان کو اتنی محنت کر کے ڈکا ہے، اب آپ بیچ میں پانی پھیرنے نہ آ جائیں. بڑی مہربانی آپ کی. نہیں نہیں، میں نے کہا آپ ان کو کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں یہ آپ اب میں غلط نے ان بیانی کو کر رہے ہیں، ایسی بات لکھی ہوئی ہے انہوں نے. چلے طارق نہیں صاحب میں وہ وہ بھی بتا حوالہ دیں کہ طارق صاحب یہ بھی بتا دیں کہ بریلوی مسلمانوں کا یہ ذرا رسول اللہ کے حوالہ قبر کے اسکرین بارے میں بڑی کیا کریں یار، کیا آپ کو عقیدہ ہے؟ دکھاتے ہیں ایک وہ چیز سے. زندہ مانتے ہیں کہ مردہ اور بھائی مانتے ہیں رسول ہمارے اللہ لیے کو؟ تو مرزائی بھی کافر ہیں اور بریلوی اور سارے باقی سارے کافر ہیں. لو تسی لائی اپنا مکا حکا لے کے ٹبے تے چڑھ جاؤ. برائے مہربانی آپ حکا لے کے ٹبے پہ چلے جائیں. آپ نے سارا مقدمہ ختم کر ڈاکٹر صاحب دیا. یہ حوالہ نہیں پڑھیے گا ملفوظات میں اب جلدی حوالہ صفحہ نہیں 200 پڑھ ہے. ابو سکتا. طالب میں کی نے نجات کام کے بھی بارے کرنا سوال تھا. ہوا تھا مرزا صاحب سے. سنیں جی جی میں جا کے لگانا آپ فتویٰ مرزا جا کے. ابھی صاحب کے میں نے ماننے والے ہیں. آپ مرزا وہ مخلص ہوتے ہیں، مدد کرتے ہیں. تو ابو طالب کی مثال ان لوگوں جیسی ہے. اب مرزا صاحب تو یہاں غیر مذہب کہہ رہے ہیں. اب انہوں نے بتانا ہے کہ وہ ان کا سبحان مذہب کیا اللہ، تھا. اسلام تو تھا نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ابو دیکھو طالب کا مذہب کیا دیکھو تھا پھر اسلام کا اور دفاع مذہب مرزا کیا صاحب تھا. نے کیا. پھر یہ تو میں نے اسلام کا ٹریلر دفاع، چلایا ہے. وہ یہ پھر تو میں بھی نے ابھی دفاع ٹریلر اسلام چلایا کا نا. مرزا صاحب نے کیا ہے. مرزا صاحب نے اسلام کا دفاع. صاحب ابھی آپ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ پڑھے لکھے ہو، تو میں وہ کہتا ہوں کہ مرزا اگر صاحب غیر پڑھ لکھ مذہب کے کہتے تھے. غیر مذہب کہتے تھے اگر ابو طالب کو. یار ایک منٹ تو سمجھ وہ آنے غیر دو. فرق مذہب تو تھے نا بھائی، وہ غیر السلام مذہب علیکم تھے. بھائی آپ جان، کہہ ایک رہے ہیں کہ منٹ نہیں. صرف دیں گے پلیز. کون سے مذہب رک غیر جائیں مذہب گے. کون سے مذہب پڑھتے جو غیر مذہب تھے؟ کون سے غیر مذہب مذہب پڑھتے؟ کیا ہوتا ہے واٹر بھائی؟ ایک منٹ پلیز دیں گے ایک مجھے، منٹ میں ساتھ ایک ساتھ رک کوشچن جائیں. بھائی سے کرنا چاہتا ہوں. کس سے؟ یہ جو مرزا ساجی جو کہہ رہے ہیں نا ابو طالب مشرک تھے یا نہیں تھے مشرک، تو کیا کہہ رہے ہیں آپ ذرا میں احمدی ہیں یا ابھی مسلمان ہیں بھائی؟ الحمدللہ مسلمان ہوں. پھر ابھی ایک منٹ ذرا بس تو رکیے. ایک تو سیکنڈ میں پھر صرف نا میں مسلمان ہی کاؤنٹ. بات کر رہے ہیں نا، ہاں واٹر بھائی، یہ مسلمان بات کر رہے ہیں نا، ان کو غیر کر رہے مذہب ہیں۔ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا مجھے سمجھ نہیں آئی واٹر بھائی. غیر مذہب کیا ہوتا ہے واٹر بھائی؟ جی پیارے بھائی، یہ غیر پڑھا لکھا مذہب سے کیا ہے مراد کہ ہے؟ اپنے جیسا ان پڑھ جواب لینا. نہیں نہیں، غیر مذہب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اچھا پڑھا لکھا جواب لینا ہے کہ ان پڑھ جواب لینا ہے؟ جو بھی آپ دے دیں، غیر مذہب کا مطلب سمجھا دونوں دیں. دے دے باری باری. نہیں نہیں، میں تو پڑھا لکھا آدمی ہوں نا. تو پہلے بلال بھائی بتائیں کہ بلال بھائی پڑھے لکھے ہیں کہ ان پڑھ ہیں؟ میں تو علم سیکھنے آیا ہوں نا، جاہل ہوں. آپ علم سکھا دیں مجھے. نہیں اگر پڑھ لے کے بھی تو مرزا آپ صاحب کی مشرک تعلیم ثابت کیا ہے؟ کروا دیتا تو لاکھ بڑی یار لعنت میری تھوڑے پڑھے لکھے تعلیم ہوتے بھی۔ بہت اتنی نہیں ہے، لیکن میں میٹرک پاس ہوا. مجھے صرف بتا دے غیر مذہب کیا ہے. ہاں جی. اچھا بتا تو بلال رہا ہوں بھائی، یار۔ مسلمان ہوتے ہوئے نا آپ جو بھی اپنا اعلانیہ طور پر اپنے آپ کو مسلمان نہیں نہ کہتا، اس کو ہم غیر مذہب کہیں گے. یہ بات آپ نے ضرور مرزا صاحب سے سیکھی ہوگی. یار میں مرزا صاحب کا تو اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی تو فہم مرزا دی صاحب ہے. کوئی مطلب کوئی موٹر سائیکل ہے، کوئی گاڑی ہے، کیا ہے؟ مرزا صاحب آپ کے امام ہیں، ہم ایکسپرٹ نہیں ہوں ان کا.
जी तो अगर आप जी। एक्सपर्ट ही नहीं है कि बंदे के, तो उस पर ईमान है, तो आंखें फिर यार बंद आप कैसे ले मुझसे आएंगे? बहस क्यों करी जा रहे हैं? मैंने ही मान रखा हुआ ना, अच्छा, मैंने गैर रखा हुआ मजहब का ना। मतलब है जो बंदा क्या? एलानिया तौर पर इस्लाम का इकरार नहीं करता, उसको गैर मजहब कहते हैं, बहसियत मुसलमान होते हुए। जब आप मुसलमान हैं, आप खुद मुसलमान हैं, और कोई बंदा एलानिया तौर पर अपने मुसलमान होने का इकरार नहीं करता, गैर मजहब तो का आप मतलब है उसको जिसका मजहब दूसरा है, उसको नहीं आप आपके नहीं वाला खालिद नहीं भाई, है। आप झूठ बोल रहे हैं। वो जो तुमने कहा है वो ठीक है, रिकॉर्ड हो गया, ये आज के बाद ये रिकॉर्ड हो गया। बड़ी ये अब बहुत मेहरबानी। जगह पे काम आने वाला है हमारे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। वाटर शुक्रिया साहब इस हवाले को एक को नोट कर ले, आइंदा आएंगे तो दूसरा वाला पेश करूंगा मैं। वाटर भाई शुक्रिया। और भाई आप जितने मर्जी हवाले पेश करें, पहले आप अपने मुशरिक रिश्तेदार छोड़ें। आपने हजरत अबू तालिब को मुशरिक बना दिया। भाई जिस दिन आप मिर्जा साहब को छोड़ के मुझसे मुतालबा करें तब मुतालबा करते हैं, वरना तो इसके ऐड ही मिर्जा नहीं है। साहब कह रहे हैं वो जिस गैर दिन मजहब उस के थे। मुशरक को छोड़ेंगे ना कि जो ये कहेगा कि "आ रसूलल्लाह मेरी मदद को आए, नुसरत कीजिए", इस मुशरक को छोड़कर मुझसे मुतालबा करें। भाईजान ये उन्होंने शायराना अंदाज में किया, और कुरान भाई पाक जिसमें भी कहा है ना, जिसमें भी कहा है, वो आपके जब इस रिश्तेदार मुशरक को कुरान छोड़ेंगे तो पाक का मुझसे फहम मुतालबा कर मांगते लें। हैं बाबों से। आपके रिश्तेदार कुरान पाक का फहम मांगते हैं बाबों से। आपके कौन से रिश्तेदार मेरे? आपके जो बरी इमाम जाने वाले रिश्तेदार हैं, वो कुरान पाक का फहम मांगने जाते हैं। तो मिर्जा साहब भी तो मदद और मांग रहे क्या हैं ना, आप बातें कर रहे हो? वो तो मिर्जा साहब तो और कुरान बापों से भी पाक तुम्हें का मदद अल्लाह से मांगनी फहम दिखा मांगते देंगे। हैं। हाँ, किधर अल्लाह से मांग रहे हैं? अच्छा, अल्लाह से आप नबी करीम को खुदा मानते हैं, सैयदुल नबी वरा का करीम मतलब अल्लाह सल्लल्लाहु। ताला मानते हैं ना, सैयदुल वरा को अल्लाह ताला, नबी करीम को खुदा मानते हैं ना आप? कौन मानता है? कौन ये तो आप मानता खुद कह रहे हैं कि अल्लाह ताला से मांग, मिर्जा साहब मांग रहे हैं नबी करीम से, आप कहते हैं अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। है? ये शायराना अंदाज में अल्लाह ताला के सामने मैं फरियाद कह रहा हूँ कि मिर्जा साहब मांग रहे हैं नबी करीम से, यार, आप कहते हैं अल्लाह बात ताला से पता है मांग क्या रहे है? हैं। अब सैयदुल वरा नहीं नबी ममान, करीम है या अल्लाह बात ताला पता है? है क्या? नहीं ममान, कालू वाटर सलामा साहब अल्लाह ताला को वरा वराउल वरा वा, कहते हैं। वाटर साहब अभी तो ये एक मैंने ट्रेलर पेश किया, मैं आपकी जमात के ये मानी भी पेश करता हूँ कि नबी करीम को जिली बुरी तौर पर खुदा माना जाता है। हाँ जी बिल्कुल। ये मैं मानी आपकी जमात के पेश कर सकता हूँ। अभी आपने पढ़ा ही कुछ नहीं है ना, जिली बरूजी तौर आपने पर अभी कुछ भी नहीं नहीं, ठीक है। पढ़ा। जिली बरूजी आप तो नबी किसी करीम को जिली के बुरी आगे तौर पर लगा खुदा दो। मानते हैं। हाँ, मैंने अब कहा जिली है कि बरूजी नबी करीम को जिली बुरी तौर पर खुदा मानते हैं। मिर्जा साहब ने लिखा है कि वो अल्लाह ताला का जिल है। बिल्कुल ठीक है, हाँ तो बस ठीक है, मिर्जा साहब ने जो लिखा है भाई, वो सही आप नबी करीम को जिली बुरी तौर पर खुदा मानते हैं, भाई मैं तो सीधी बताएं। सीधी बात करता हूँ, मैं तो नबी करीम को नबी मानता नबी हूँ। करीम को किसी भी रंग में खुदा मानते हैं, नहीं किसी भी मानता, रंग मैं में बशर मानता हूँ। जिली नहीं तौर पर। मानते। मिर्जा अभी कल तो आप कह रहे थे कि मिर्जा साहब यहाँ खुदा को मुखातब है सैयदुल वरा से, नहीं नहीं, ये तो उन्होंने अभी भी फरियाद आप करा। कहें कि यहाँ मुखातब अगर यार अल्लाह अल्लाह के ताला को बंदे, है तो ये और नबी मेरा करीम को बयान मानना नहीं पड़ेगा। बदला, और मेरा कल और आज बयान नहीं बदला। मेरा बयान कभी नहीं बदलता होता, मैं बड़ा सोच समझ के बात करता हूँ। मैं अपना बयान नहीं बदलता, ना ही ऐसी बातें करता हूँ जिनको मुझे बदलना पड़े। भाई सैयदुल ये आप वरा का जैसे बंदे मुखातब होते हैं, कौन है, अल्लाह ताला है या नबी करीम है? ये आप जैसे बंदे होते हैं, इस चीज में मैं वाटर के साथ खड़ा हूँ। और वाटर तो अहमदी है, तू अहमदी हो जा भाई फिर। वो ये आपका हो जा कल फिर दावा था अहमदी। कि मैं वाबी हो जाऊंगा, ये हाँ, आपको तो ऑफर दी मैंने गई थी। इतनी सी बात कही थी कि लगाओ तुम फतवा मुशरका, कबर मुशरका पूजा फतवा वालों को क्यों नहीं मुशरिक को लगाते? कह दो। तुम्हारे से कहा ही नहीं भैया गया। आपने तो लगाया हुआ है, हमने तो बंदा आपके सामने खड़ा किया है। मैंने तो आपको कहा कि आप कबर पूजा वालों को मुशरिक कहें, तो नहीं आपसे तो वाटर भाई साहब जिसने मेरी बात लगाया हुआ है सुने, वो क्यों पीछे मेरी हट रहा बात है? सुने। आपने तो अगर लगाया हुआ है ना फतवा, वाटर के साथ आप क्यों खड़े, पीछे वाटर हट के रहे साथ हैं? खड़े हो, अगर आप वाटर के साथ कहेंगे खड़े कि हो तो अल्लाह अहमदी ताला हो। एक है और उसकी इबादत करनी चाहिए, तो हम कहेंगे हम आपके साथ खड़े हैं। तो इसमें ये तो नहीं होगा कि हम खिलाफत परस्त हो जाएंगे। भी जो बात आप सही कहेंगे और अकीदा के लिहाज से, उसको हम कहेंगे कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल सही है, और मैं आपके ऐसे शेख साथ बटालवी से मिर्जा साहब का मुबासा हुआ था तो उन्होंने कहा कि शेख बटालवी साहब ठीक कहते हैं बातें, इतनी बात हाँ करके वो बात खत्म कर चले गए थे। चले अब गए क्या थे। कहें, शेख बटालवी के अकीदे के साथ मुतफिक हो गए थे, जी जी, बड़ी अच्छी बात की जितनी है। बात थी उसमें बात मुतफिक हुए थे। अच्छा यार, चलो ठीक है, आप जिन बातों में मेरे से मुत्तफिक हुए हैं ना, आपका बड़ा शुक्रिया। अब लगाएं फतवा, आप तो हुक्म लगा कर गए थे कालो कि ये मुशरक है, मुशरक। हाँ है एक मुशरक मुशरिक, आपके सामने हमने ओ खड़ा भाई किया है है। मुशरिक, और वो मुशरिक है जो मिर्जा साहब कब्र में मुशरक किसी को भी, हैं, बस मिर्जा साहब कब्र ओ में मिर्जा जिंदा साहब मानते मुशरक हैं रसूल हैं। अल्लाह को, अल्लाह को, मैंने रसूल क्या अल्लाह कहा को। है कि जो बात लगी हुई है ना वो भी दिखा देंगे, अच्छा बात ये वो भी बताएं दिखा कि, देंगे, ऐसी बात आई अच्छा तो वो ये भी बात दिखा देंगे। बताएं, अच्छा ठहरें, मिर्जा साहब रसूल अल्लाह को कब्र में जिंदा मानते हैं? ये आगे जाएंगे। बस हो गई ना, ऐथे ही रुक गए ना, ब्रेका लग गई हैं, नहीं नहीं जुबान वाटर छिल साहब गई, नहीं, वाटर जुबान साहब ऐसे छिल नहीं, गई। मेरा बड़ा सीधा सा असूल है, आप इस पर यहाँ पर
बाटर साहब यहाँ पर मिर्जा साहब का जमीन मुशरक निकल का गई हुक्म है, लगाए मिर्जा खत्म हो साहब गए का। हो, और सुने तो सही बस ना, एंड ही इस्लाम और सुने तो सही और ना, एंड ही हवाले और से सुने तो सही ना, बात तो अब सुने ना, मिर्जा साहब का हवाला लाओ कि वो मिर्जा बात तो साहब सुने कहें ना, कि कब्र में जिंदा है। ओ लाओ बाटर साहब बात तो सुने ना, बात तो सुने। लाओ, मैं हवाला हवाले भी की लाओ और तरफ ईमान भी जाऊंगा, लाओ। बिल्कुल जाऊंगा, और ईमान बिल्कुल लेकर जाऊंगा आओ बाटर कि साहब, मिर्जा साहब बिल्कुल का जाऊंगा ईमान है कि रसूल अल्लाह कब्र में जिंदा है। ईमान का भाई। फतवा मैं लाओ, आपको बताता हूँ ना, बाटर किसी साहब एक हवाला भी अहमदी के दूंगा जब ईमान का मेरी, फतवा जब लाओ कि बात कब्र में उस एक पर बंदा जाएगी भी तो जिंदा हवाला है। भी जाएगा ना। ओ बाटर साहब बात तो सुने ना, आप यहाँ पर लिख दें कि मिर्जा साहब मुशरक हैं, मैं अगले वाले पर चला जाता हूँ। जब तक नहीं रोके, लिखते मैं अगले वाले पर जाता नहीं। अच्छा ठहर जो, ना जाओ अगले वाले पे। यहाँ लिख दें कि मिर्जा साहब ठीक है, मुशरक उस है, वक्त अगले तक, वाले पर बात कर लेते हैं। हाँ उस वक्त तक वेट करो जब तक मैं ये वाली बात नहीं कहता। आइंदा यहाँ मुझे अगला वाले का मुतालबा ही ना करना मेरे यार सामने। चीखें ये मारनी तो मुतालबा बंद करने से कर पहले दो। ओ सोच प्यारे लेना कि भाई, जब ओ तुम प्यारे बाटर भाई, साहब, प्यारे भाई, बस ओ कर बाटर दो, साहब बस कर दो प्यारे बस भाई, ना बस कर कर देना। दो जब आप प्यारे अगला भाई, मुतालबा बस कर करते दो। हैं तो आप ये मान लेते एक हैं कि मिनट मिर्जा रुक साहब जाओ। मुशरक है, इसलिए दूसरी दलील पर छलांग लगाते हैं। हमने तो मुशरक साबित किया आपके सामने, हवाला मुश आपके सामने रखा है, और यार आपकी मुझे भी दलील थी बोलने कि देना यहाँ कि अल्लाह तुम ताला भी बोलते मुखातब है, जाओ। दूसरा हवाला लगाकर उसको तोड़ के दिखाया है कि सैयदुल वरा का मिस्दाक नबी करीम अलैहिस्सलाम है, और मदद नबी करीम से मिर्जा साहब ने मांगी है। अब आप इस पर जितने पंचर मर्जियां लगाते रहें, जितने पंचर मर्जियां लगाते रहें, वो आपका हक है, पंचर भाई मैं लगाना, आपकी लगाते रहें। बात समझ गया हूँ भाई, आपकी बात समझ गया हूँ, आपकी बात समझ गया हूँ, बड़ी माकूल बात की है आपने। अब आप एक मिनट के लिए थोड़ा सा सांस ले लें। आप जिस वक्त आप लोग देखे, मैं आपको ना एक और बात कर दूं और साथ छोटी सी तबलीग भी हो जाएगी। हमारे और वहाबियों के कायद बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन वहाबी हजरात के अंदर ना ये दुनियादारी और कमज़ोरी है कि वो जो भारी साइड देखते हैं ना, वो उस तरफ जाके बैठ जाते हैं और फिर मुंह बंद कर लेते हैं और बीच बीच में से अपनी वहाबियत चलाते रहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें हिम्मत नहीं दी कि वो सच बोल पाए। वो कभी भी ईमान पे खड़े नहीं हो सकते, किसी को रोक नहीं सकते। इसलिए मेरा एक अपना बनाया हुआ मुहावरा है कि जो बुत बनाता है ना, उसको खुद ही पूजना पड़ता है। अब वहाबियों ने जो बुत बनाया है ना, सारी उम्र वो पूजेंगे उस बुत को, वो सारी उम्र गलत और बिदती अकीदों वालों के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बुत बना दिया उसको। तो बराए मेहरबानी किसी भी अकीदे को और किसी भी सोच को बुत नहीं बनाना। कोई बंदा ये साबित कर दे कि कोई अहमदी किसी को कब्र में जिंदा मानता है, किसी बशर को कब्र में जिंदा मानता है, तो हम आप उसको बिल्कुल हम उसको मुशरिक कहेंगे, उस अहमदी का नाम लेकर उसको मुशरिक कहेंगे। लेकिन हमारा ऐसा कोई अकीदा नहीं है, ना हम ऐसी चीज़ मानते हैं, तो ना हमारा ईमान है, ना मिर्ज़ा साहब ने हमें कहा है कि आप लोग मना करें। ऐसा हम नहीं मानते, ना हम उन लोगों के साथ खड़े होते हैं और अल्लाह ये बातें कहते हैं। तो बड़ी लेकिन मेहरबानी खलीफा जी आप तो क्या ला दें। अंगूठी का दाम करते हैं। तारक चौहान साहब एक मिनट, तारक चौहान साहब एक मिनट, हौसला प्लीज। तो मैं अपना आपने केस कहा यहाँ कि पे रेस्ट करता हूँ, आप लोग कब्रों में लोगों नहीं, को अभी जरा जिंदा सुने ना, मानते हो। जवाब तो रेस्ट सुनकर हो जाए गया, ना। जवाब सुन आपने रहा हूँ कहा मैं। है कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, यही तो काम आप कर रहे हैं। बुत तो आपने अंदर बनाया हुआ है, आपके सामने एक मुशरक खड़ा किया है जो नबी करीम से मदद मांग रहा है। आप उस बुत को तोड़ते नहीं है, कहते हैं नहीं मैं बुत नहीं तोड़ता। बुत तो आपने नहीं तोड़ा, खुद दावा, खुद फतवा लगाया है कि रसूलुल्लाह से मांगना शिरक है। आपके सामने मुल्ज़म हमने खड़ा कर दिया कि ये रसूलुल्लाह से मांग रहा है, कहता है या रसूलुल्लाह मेरी मदद को तशरीफ लाएं, उम्मत मुश्किल में, मेरी मदद को तशरीफ लाएं, मेरी मदद कीजिए। वो मुशरक आपके सामने खड़ा किया है, आप कहते हैं जी मैं अंदर के बुत को नहीं तोड़ता। ये बुत आप नहीं तोड़ रहे लोग, ये चलें बुत आप ठीक नहीं है। तोड़ रहे। अब आ गया बात कब अब तुम की, सो भी नहीं इस बात पर सकोगे। कायम रहना। अब मैं वाला तुम्हारा सुना आज सही ना, मैंने अभी बात सारा अगली है ना। ईमान कच्चा कर दिया। अब तुम बैठ के सारी वाटर जिंदगी साहब सोचना कच्चा और दिन का था हिम्मत ना, करना और सच ये बोलना तो लोग और सुन लेके फैसला कर इस लेंगे ना। बात का ये इकरार लोग सुन करना के कि खुद सबसे फैसला कर पहले लेंगे। जिस बंदे पर तुम इल्जाम लगा रहे हो वाटर वो रसूल साहब अल्लाह को वो मुर्दा तसव्वुर करता है। सुने तो सही ना, ये तो सुने तो सही ना, ये तो आपके अल्फाज क्या रिकॉर्ड हो क्या गए। एक मिनट एक अब मिनट एक आपने मिनट, ओ ना 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 ना, रुके रुके रुके, क्या कहा वाटर जिसने ने? जिस वाटर बंदे पर भाई मैंने को इल्जाम करना, लगाया है एक वो मिनट एक मिनट, रसूलुल्लाह को मुर्दा तस्वर करता है, ये अल्लाह की रिकॉर्ड लानत है है है। तुम पे। मैं माजरत चाहता हूँ, नबी ये करीम की लफ्ज सही हदीस है कि अंबिया कब्रों में जिंदा है, जिस्मानी तौर सही पर हदीस है। वो वफात याफ्ता हैं, ये लफ्ज जिस्मानी इस्तेमाल तौर पर तुम्हें वो तुम्हें वफात लगता है कि ये याफ्ता हैं। लफ्ज तुमने बड़े अच्छे इस्तेमाल किए हैं, अब रसूलुल्लाह की भाई वो तौहीन कर रहे हो। मौका ही नहीं दे रहा था ये तो बोलने का, कुरान की तो नस मैंने के खिलाफ इसलिए है, सादा और ये इस्तिलाह में कुरान की उसको नसूस के समझाया है। खिलाफ है, अब ये आप कुरान की तकद्दुस नसूस बीच के में ले खिलाफ है। आएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं इसकी माफी मांगता हूँ और हाँ, अल्लाह ये माफी कुरान चलो की ठीक नसूस है, के बस खिलाफ ठीक है है ठीक है, आगे ये करो। अल्फाज। लेकिन जिस्मानी तौर पर रसूल पाक वफात याफ्ता है। मैं 100 दफा कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ और दोबारा ना रिपीट करवाना।
آپ کا وصال ہو اچھا چکا۔ چلے ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں. آپ وفات مانتے ہیں، میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت رکھوں گا. کہتے ہیں میں حوالہ لگا کے بات کر لیتا ہوں. چلو بھائی اللہ میرے تعالیٰ نے پاس اب نبی اور ٹائم کریم نہیں ہے، علیہ بڑی السلام کو مہربانی فرمایا تھا اجازت کہ دے دو۔ جب تک، اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں نا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آپ جب تک ان میں چلے گئے بس